سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چی حال داره برادرای عزیز؟ خوبین؟ سازین؟ تینجین؟ خب زیادی از برادرها درباره عکسی казан кабоби мо савол карданд ва пурсон шуданд. ростига бародаро, аксияи казан кабоб то рӯзи ҷумъара буд. мо як ҳафта аксияи казан кабоб доштем аз рӯзи ҷумъа то рӯзи ҷумъа гуфта будем, яъне аз рӯзи 9 феврал то рӯзи 16 феврал аксияи мо идома дошт, идома кард. ва алҳамдулиллоҳ зиёди аз бародаро омаданд. хоб гуфти ҳамо гапо ки казан кабоба хӯрдану хестан рафтанд. ман дар ҳамин прямой эфир медиром, телефони ман иними қавақт занг назеса буд, ина занг занида дирома. хоб хулоса бародарои азиз, ҳазор раҳмат мегӯм барои он нафарое ки моро дастгирӣ карданд, дастгирӣ мекунанд ва дар оянда низ дастгирӣ хоҳанд кард. миннатдории худро мерасонам ба чӣ гуфтанем. хай ку баҳо тием бародарое ки омадем таомҳои моро хӯрдену, ку ҳам баҳо тиену ҳам хатогиҳои моро диден, гап занем дар мо. чӣ хатогиҳо буд? пеш аз хатогиҳоро аз шумо пурсидан аввал мехоҳам пурсам ки оё ҳамин гуна аксия барои шумо писанд давом тием ҳамин корро ё ки не? салом ака, қурутоб чанд пул шуд? қурутоб озира шуда 350 гӯштия, 300 бегӯшт. чо кардем шуда? хести? гап нест. ина ин бародар қурутоба зад мехеза мера. ман рафтагӣ нестам брат, ростига. кадом бародарое ки омаданд, диданд, хӯрданд, баҳо тиен дар комментария. қурутоб чӣ хел буд хай? хуш омадӣ. бача казан шӯрбо неста? казан шӯрбош чӣ хеле бо? я овқотча нафа. ҳамо шӯрбо дар казан меша худаш. салом алейкум. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳатман биёен 200 гӯшти шакнен. нависондаи 200 гӯшти шакнен. шамшод соҳибназаров. бародарои азиз, баъзе аз бародарое ки дар ҳамин аксияҳо дар мо ҳамроҳ мешаванд, бояд ва ёрам номбар кунем. хоб ина ин бародаре ки гӯшт мефурӯша, гӯштфурӯш мон, мисол дар ҳамин аксия саҳми хуча дошт ва боз дар аксияи пешинамон як бародари дига саҳми хуча дошт. ва мақсад ина ягон чиро мо дар скидка мекунам, ҳамин гӯштфурӯш мо дар гӯшта скидка мекунам. мақсад дар ҳамин аксия дар ҳамин кори хайр ҳамроҳ мешавад. мо дар инҷа дар рӯи ҳамун хӯрокҳомон гарчанде ки маблағи кам мондагӣ бошем, лек боз аз ҳисоби ҳамин гӯштмонам вай монам, мо дар аксия шудага, ба ҳамин хотир мо вай арзон карагем. акай дар куҷои Москва? ин дар Москва неста, ин дар шаҳри Санкт-Петербургай. дар шаҳри Санкт-Петербург. беҳтарин брат, сумкаи дуздагӣ чӣ шуд брат? ҳичи наёфтӣ аншаълло? наёфтанша. хуб дина ман рости прямой эфир карданӣ будам, дар бораи ҳамин сумка гап заданӣ будам, вале як ҳодисаи нохуш шуд. инҷа айқафои ҳамо будем дига, то ҳозира айқафои ҳамоем гуфтугӯ. салом ака, шашлик шӯрбо доре? шашлик шӯрбо доре мега? менюда добавить кунен шашлик шӯрбо. соҳая чорёр дилшод нависонда ака аксияи казан кабоб омам овардан, як соат дига официанта гуфтам ки ном биёрад. шояд гаптон дуруст аст. салом алейкум. шумо бо акаҷон
камбутиё шуда боша бахшиш иншаллоҳ кӯшиш мекунем ислоҳш кунем. Ягон кас бехато нест. Ҳама дар зиндагӣ хатогӣ дорад. Хатогиро ислоҳ кардан дар кор. Аммо хатогӣ моро диде хоҳиш лутфан дар ҳамун ҷош гап занед, мо дар пай ислоҳ шавем. Баъд фаҳмидан дар кор баъзе ҳолатҳоро ки одам вақте ки бисёри бад мешавад успед намекунанд. Мешава ҳолатеш ки нонтона дер мебиёранд, чойтона дер мебиёранд, панияди простит мешава хеле ягон ҳолатош. Асобина ҷурғота бисёри вақт ҷурғот падаварда мекунанд ё ки бисёри вақт дер мекунанд, дертар мебиёранд. Вақте одам бисёр боша сару каловашон ҳам гум мешавад. Не ки ислоҳ мекунем иншаллоҳ чиза. Духтури дандон дар ки ҷо Колия 88? Носам дори дар ҷои ко. Не, Файзулло нос надорум. Ман носам намефурӯшам. Ин носа раҳ наметем дар ҷо. Носкашӣ дар ҷои мо манъ. Суроға куҷояш шеф? Кадом метро? Санкт-Петербург, метро Приморский, Железноводская 68. Коргар намегирем. Агар ҳунарманд, мақсад чақони ҳунарманди чӣ бошен, мегирем коргар. Биёем. Ҳамин самбуса, паз, кулча, самбуса, кулча, ана бо чи ай? Фатирпаз. Боша ягон нафар биёем. Айхтону бери. Ака канпоти ту дорен ака? Не, надорем. Шери нари зинда боши бародар. Дар ҳамин давоми аксия буд рӯзое ки беҳад мақсад бародаро бисёрӣ омаданд, бисёр меомаданд. Мақсад успед намекард коргари мо. Ё ман худам бисёр мақсад успед намекардам. Ҳам худам кор мекардам, ҳам додарам кор мекард. Мерафтем мақсад баъзан ҳолат нонам намедодем ё аёд мо мебуромам хеле бисёр мешавад. Вақте одам бисёр кишид хеле шошма мешӣ. Ба ҳамин хотир узр бародарои азиз, кадомоятон ки омаден узри зиёд дар ҳамин бора. Документҳоро ёфтем? Не. Исмоил салом. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Шаб Исмоил. Фатир, самбуса, пироги, духовка метонам, тандура не. Ҳаминҷа ҳамаш духовкагӣ ай. Дар Питер. Бале, дар Питер. Сумка ёфтин? Не, бародарои азиз. Ака Исмоил салом ай Гачина. Ва алайкум ассалом мардуми Гачина. Салом алейкум братан. Ва алейкум ассалом помощник повар дар кор нест. Чӣ ҳунарро метонӣ? Кадом ҳунарро карда метонӣ? Манда коргар дар кора. Як коргар мегирам. Ина кадоме ҳайдастон мебиё ҳамин ҳунарро биёен марҳамат. Помощник повар, кулча, фатир, кулча, фатир, самбуса мепазӣ. Хоб фатир 20 дона, 25 дона, 20 дона ё 25 дона ҳамихел фатир мепазӣ. Кулча як 20 дона, 30 дона кулча мепазӣ. Иҷа нон ҳам мефурӯшем. Баъд кулча, баъд чӣ? Кулча, фатир, бо чиз гуфтам меяндам дига, самбуса. Баъд самбуса мепазӣ ягон 40 дона, 30 дона, 40 дона самбуса. Дашти бо кор ҳамин корота шуди бо дашти корота кардан мегӯӣ, ёрдам кардан мегӯӣ. Ойлик чӣ хе? Ядам да ойлик мепурсем инҷгона Саидвалӣ. Аввал кортонро мебинем, кортон хушрӯ боша, ай 2000 сар мекунем. Мегӯем агар кортон хушрӯ боша, не ки хушрӯ набоша намекунем. Кортон хуб боша ки кортон мисол кортон зур боша, баъд 2500 то 2500. Салом ай Кавказ. Ва алейкум ассалом. Самбуса фатиртона дар хона карда тием намегирем. Кай хоҳем ҳамон рӯз мепазем. Чем дар корхона рафта 6 тона ҳар рӯз савдо нест гулу чехона карда тием намеша самбуса қалама. Мешава ин хела инам варианти хубай. Мекунем дар хонатон, мо аз шумо мегирем. Ҳамаша авқоти якум. Не, авқоти якум ҳам дорем, дуюм ҳам. Ман дур дохил. Ака Исмоил сар кал карда? Не, кал накардам, пас кардагим. Шонон кардагим нестимш. Берун хунук охи барои авай.
شما نیستم اونجا بچه جان بیار ای خیر نوشه بیست. خب یا سوال اکا همه مردای ما شون کجا شده نمیدونم چه کاریم با جیم کری خودت مردی یا زن نفهمیدم نمیشه بکنیم روی کنیم ای کجا حسن کجا ده اسماعیل چی نده یک جای بدیم حسن در ویلی کینا گرود کرکویسه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ساز خوبی دوستم اسماعیل جان اگر مخفی نباشد اویلکش چنده گفتم کو اویلکش 2000 بالا سر میشه در خانه که نمیشه 2000 لوچی خواب کنم او خوبه کار تو گفته 3500 روبل بالاه آخی همه چیزای پختگیش 3500 روبل نمیشه من خرم اگر و 3500 روبل نمیخرم اگر همین چیزای من گفتگی را با پول گردونین همین خریدنش چند پول میشه افسانه آموز ساز خوبی سمالیات خوبه چوکاد یک کس سمکارا چی شد هیچی قرطاب چند سما یا پرسش 350 با گوشت 300 به گوشت تعریف نو سامبوسه نومیوم قلمه فسان میکنم زنده باشیم برادر سلام علیکم و علیکم و سلام و رحمت الله و برکاته سلام علیکم رحمت دوستم زنده باشیم من مسکو داخل من خیالم شما در پیترین سلام بابا اسماعیل و علیکم و سلام و رحمت الله و برکاته من فکر کردم شما در پیترین آخه این جای کار ما در پیتر اکا اسماعیل گرینی سلامت باشی محمد علی 2000 روبلی این آوازی من همین کارگره که حاضی دارم 2000 روبلی میگیره 2500 روبلی روزی کارش 2500 از ساعت 8 تا ساعت 8 با دالش در پالنیتینی کار میکنه و ایشه 250 روبل ساعتی کارشه допустим баъзан рӯз то соатҳои 10-11 шава кор мекунад дополнительни соат пулша мегирад меравад 250 рубли рӯзаш дар 2500-3000 просто кор мекунад ҳаминҷа ман гуфтам ку 20-30 дона кулча мепазад дар як рӯз самбуса ягон 40 дона самбуса 40 донарам не 30 дона самбуса мепазад ҳам 2 лист 3 лист мепазад тамом самбусаша мепазад кулчаша мепазад фатира бо ман мехарам ҳозир фатира намепазавад фатир наметавона пухта дига ҷо мехарам фатира ака исмоил дар москва як кафе кушоя як бача ба тамошо кардан сер намеша рӯзи корӣ 4 ҳозир 4000 сумай рост мегӣ ин гапи туғри якташ мега 3500 мегирам дурӯғ мегӯ охир маҳсулот шайхуди кунанда мешава маҳсулот шайхуди кунанда боша агар вай кунен маҳсулот шайхуди кунанда боша ман мехарам ина агар дошта бошен ягон тут ҳунари ҳами хеле чизоро пухтан пазен хонатонда мехарам ман фатира ҳар рӯз чандта мехарӣ ами худ мо чандтаи фатир мехарем 20та охир рӯз 30та мерава амихе мерава яке фатиром граммаш калонай 800 грамм 700 грамм амихела дастия хонада мепазад фатирои ами тоҷикия 300 грамм 500 грамм амихела фатиром ай 300 грамм болои хулоса ай 300 грамм болои мегум ай 500 грамм болои документ дар кора шумода ой яке дроян қапан безе меша ай берун мерунам қапантона дига бе документ намеша кор курох бе документ қинда кор кунам ака исмоил аз диҳаи симиган мешавад бале аз диҳаи симиган муртазо ҳамин номра гир плюс 7 985 гир охи занг зад чанд бор киштак пад дапшав киштак гир мегум ҳамин номра касе патенти области москва дошта боша севини мазори рӯзи корӣ ина ҷои кор ака исмоил арсикола дорем бале дорем арсикола салом алейкум ака исмоил сози тенҷи саломатиё хуба иншаалло омин фатир мекунам ба хурдаш сер намешавад хай беҳтарин охир ака ба петрозаводский доставка надорем
доставка не Петрозаводск ҷоя ака Исмоил кафе дар Москва пишо ва тамошо карди сер намешем. Мешава иншоалло самса 120 рубл, нон 60 рубл, фатир 180 рубл. Дар ки ҷояи хеле нархо? Самса 120 рубл, мо самбусаро мо 100 рубл мефурӯшем. Девонаи чӣ ту? афсонаомӯз мешинӣ дар кунҷи хона ҳарчи менависонӣ ами худат там афсонаомӯз нависонӣ. Афсонаи чӣ ту худат? Не наёфтем. ака Исмоил охир кафе кушодан бародарҷон пул дар кора барои кафе кушодан. Исмоилҷон ман Питер даем шукронаи худо аз дастум ҳамаи ҳунар меяй насиб боша рӯзи бозор меом гап мезанем иншоалло. биёем ака сумкатонро ёфтем? Не наёфтем. мо аз деҳати Панҷикон мешавем. маълимам кор кардагӣ ба фикрам ака. бале кор кардагим, маълим кор кардагим. чанд сол маълим кор кардагим? 1 сол дар Синиганҷ маълим кор кардагим, дар Душанбе маълим кор кардагим, дар мактаби рақами 4 пеши Ашанда буд ку ҳамонҷода. баъд дар мактаби 43 кор кардагим маълим тарафи Сама ҷияку тарафи ресторани Самандаро 101 100 ҳамонҷода. баъд дар донишгоҳ ҳам сусува доштум ба машҳури буд. ба фикрам нашинохтӣ Исмоил гачнида аз забори тахтагӣ кардем. ман ҳаваем хеле айбан гузашт. зинда бошӣ Қурбон. шинохтумат. саломат бошӣ, зинда бошӣ. шинохтумат Қурбон. салом алейк ака буқача. салом алейкум созен акаҷон. худованд ҳамеша ёру мададгортон боша. омин омин. не Назаров наёфтем. ака Исмоил дар ҳаққи ғарибот дуогӯ бошед. омин. алло баракатон тиҳад. ака фатиртонро чандӣ мехарен шумо? фатирома 80 рубл 100 рубл мехарам. донаш аст 80 рубл 100 рубл мехарам. калоноша 100 рубли ва 80 рубли 500 грамм боло то 800 грамм ам аст. фатирои калон муртазо дар онҷа ягон фатир аста нашикаста? фатирои қуртовӣ хебиёрҷа апай якай ки чӣ хебиёрам фатирои ап мойро мекунакӯ мебирад. ман ду ҷо фатир мехарам рости гап. салом алейкум бародар, хуш омадӣ. гузарем марҳамат кунед. худатон билет гирифта будам. маш иншаалло бирам биём зангтон мезанам. омин иншаалло. чӣ корай дар област Москва? брат сарта вайрон накун. бале Москва биё қишлоқӣ ба мефаҳми нарх. гумша Москваро надидем мо ягон бора ку? Москва биё мега як ман дар Москва чӣ чанд сум нарх места аз ёд медонам. Москва ман рӯз 10 бор зиёд қати бардин Москва алоқа дорам. яъне муд гав мезанӣ ки маълими бесавод аст. мара дарс дода. саидо нависонда маълими бесавод аст. мара дарс дода. ҳамин хеле туҳфа шогирде ки дар ҳайрат кунад устодро. ман чӣ хел маълим будам шогирдома пурсем. ина фатир дидем. ина фатиро ин майдаш ҳаминай бо ҳастаи калонаш. фатирои нехелия фатирои варақӣ. ин барои қурутоб ай фатиро. бо ҳастаи ҷа фатир барои қурутоб ай дига. ман ай ду одам гуфтум ку ай ду одам қурутоб фатир мегирам. бо ҷа як одами дигарам аста ваям фатир мегирам вай дига хелай фатирош. ман Муртазо гирина. Муртазо оли ҳами саровара буда моира фатир. гу набиёр охи як рӯз пас ду рӯз пас. оли чандта фатир амҷа? ӯ занак дига накардай фатир? ку акаи Расулаям пурс барои вай. ӯ занак фатира чӣ гуфта? ё занг занам ҳоҷи Аҳмада худам гум. ман деним як фатир проблема шудагай. ман агар аксияи қурутоб сар тиёмам да фатир бисёр дар кор мешавам. барои ҳамин ягон фатирпаз гирем агарам. ки ҳаминҷа пухтан гирам. инҷа духовкаи зур дорум. беҳа духовкаи зура. салом алейкум ака Исмоил кафе дай? бале дар кафеам.
братан 3 пассажирам намеёвад душанбе Москва. бародарои азиз, кадом душанбе Москва омаданин? ин бародар мошин қати меомадаин инҷа нависонинаш. акай хайрла дакту чаланчира ёфтам ба чӣ мешуда медонам ба да терис кор мекунам. ака ту телеграм дорӣ? бале дорам телеграм. ака исмоил навора кай наворам кай мепартои наворишон кунам на мепартои моли барори кор ай краснояр саманда зинда бош. аҳмият дӯстам ахи гапа сарта вайрон накуту беҳтарин исмоилҷон. омин ҳазор амад. дар кулучавои чӣ дар кулучавои ҳа тетриса медонӣ? тетриса медонам. ака чӯи қасағираи нари ба худо зинда бошӣ намедонам. би узбек не таҷика. ман дар ҳамуҷа кор мекунам. ширчой мекунӣ? заказ шава чӣ ба намекунӣ? салом алейкум додарҷон, сози хуби чӣ ҳол дорӣ? худованд ҳеҷгоҳ хориро набинӣ. омин. худованд давлата ин зиёда куна. омин. би узбек не таҷик. ака исмоил деҳқонӣ кардагӣ? бале чӣ хел деҳқонӣ накарда мешавад? мо сағири қишлоқем. я ҳаёт қафои ҳамин гову молу деҳқонивам хеле гаштагӣ. ҳозирашда надорам. некем ака ки россия омадем дигар нест дар хонаиш кӣ мекуна деҳқонӣ. аввал атак пеш мекардем. гандум, нахӯд, зағир, алафтараф, сев 5 гектар 6 гектар замини сев дошт бовом. сезони ҳамин севчинию алафтаравию рӯшқадаравӣ мешуд. ама вақт дар ҳамуҷа будем. я ҳаёт ҳамин кори деҳқонию кори қишлоқ кара омадагим ай гудаким. картошка, пиёз, любой чӣ мекарем. помидор, бодринг, клубник. чандӣ мехарем фатира? гуфтестам ко 80 рубл 100 рубл мехарам. ака таълим наде бадзодро бадсод санг занад устодро. бале иброҳима мешиноси айдиҳаи шумои бачаи Абдукарим? иброҳим бачаи Абдукарим кӣ боша? не намешиносам. ака телеграм дорӣ? бале дорам телеграм. ака исмоил ба худо сағири нарда. саломат бош. ака исмоил таърихи Хурутова гавзан? рости гап намедонам таърихи Хурутова. ака салом бародаро, кадоме ай душанбе Москва меоӣ нависам? дар твер 300-350 рублей Хурутов. дар ҳаминҷарам 300-350 рублей айдаман. ака исмоил конкретни маълим буд. итари Салима якум бор дидагем. шогирдои ман медонанд ман чӣ хеле маълим будам. рецепт меои фатира 2 килограмм муки литр масла 2 пачки маргарин. это для одного фатира. попробуйте из того сделать Хурутов. самир худ тахтам фатир кунӣ чӣ? бале хуш омадем бародаро. биёед муртазо бачаҳоро биёгӯ. саъдиё шерозиё таълим надеҳ бадзодро. бадзод агар доно шавад ин монад устодро. афсонаомӯз тура ягон кас дунг мондай чӣ? кадом дуздовар сумкара не наоварда. як қуртоби сеодама чанд сумай? як қуртоби сеодама ченит? сеода 1000 рубл. табақ пур мешавад. полни чотка қоидавӣ ба занҷабилу салату палату ҳамаш 1000 рубл. хуш омадӣ бародар бузург. исмоил додар фатир худуд куни арзон меғалта. мо худмон мекунем. охи фатирпаз надорам. ҷаҳат повур дорум. қатипамошник наметавонам. зану шу узбекам фатир пухта наметавонам. фатир мепаза ранги фатирои Хурутовӣ худмон наметавонам. фатироям қадқади варақ наметавонам кардам. омин омин. исмоил салом. биле чанд пул хуҷанд моҳи мардро дидан дар кор? исмоил дига ғамат наметавонам бигирам гуфта ай шумо ҷудо шуда будам. ҷавобам дода буд. як талоқ омада чанд қашид давид ай пас хела мегирам ша насиб бахти аввал ма омин кунӣ ҳама каса экум шайҷа ад диурая та диурай базеш. дар кадом метро ай Хурутовхона? дар Санкт Петербург метро Приморский. буқача мебаст. ака исмоил зинда бошӣ. ёқубшо салом алейкум. шери нар чӣ хели созӣ? алҳамдулилла. ака исмоил деҳқонӣ кардаӣ?
محمدعلی رجیدов بله دهخونی کردگیم برادرجان همی سوال چندین بار شد نویسندستی الحمدلله مشه کدام فن معلمی بیولوژی خیمیا بلیط چند پول از کجا به کجا همی شما معلم بدین بله معلم در کیس مال توقی چند روز شد نیست مردک بوری نفروختش نه نفروختم برو بو توقیم در خونه توقیم در خونه در جای کار میموندم میگشتم توقیم خونه در حال پگه میمونمش بسیار مخلصیم توقی من بسیار بوده بچه و بسیار پرسیدهسی من نمیدونستم این توقی من خیلی شما در پسند میبیا اگر نه احای سرم نمیگرفتم شد من پراست دین موی سرم پس کردم بعد بیرون خنه کی بده یخی توقی قطی بیرون دمه برای یخ میکنی برای من شبکه دختگی گوشات شمال میکنه میبره و علیکم السلام و رحمت خیرالله نویسنده نامردم لا نمیدونی چه خیلی معلم بود گم نزنی ای خدا بود ترس یا که استاد ما بود زنده باشی خیرالله هزار رحمت خداوند فیض باش بیا برادر بیا سلام کاخی اونا دست ما درست کردن سلام الحمدلله آمین آمین هزار رحمت آش یک به یک خطی من دو به یک میزنن اکا اسماعیل دهقانی کردگی واه محمدعلی رجیدов چوی چسبیدی در دهقانی من دهقانی کردگی من در قشلاق کلانشدگی من صغیری دهقانم کردگیم همه کار دهات تا کردگیم هیزم دم رفتگیم دهقانی شما الافدرا شما همشه کردگی من سلام علیکم اکا اسماعیل با علیکم با سلام و رحمت الله و برکاته یگان چی میزنی نه استغفرالله که اساس مهرو همین سوال همتون میتین منده یگان چی میزنی بانگ زدگی دیوانه را زدگی فلان زدگی میگه من یگان چی استفاده نمیبرم پروست من همین خیلی مادرزاد چشمام خودش همین خیلی چیکار الله من همین خیلی صورتی من همین خیلی آفریدم چشمای من همین خیلی کرد اینجا من چی گناه دارم اخی همین سوال من نکرد داده باشم یا 20 کرات جواب دادگیم ویچ همین سوال میتین هیچ نمیزنم یگان چی نمیدونم چشمام خودش همین خیلی همین خودش چی میگن خموری اومده اخی ای بی من نیست کوین توقیچه در گب نیست توجی نره آمین آمین به خاطر توقی در فیلم میدرویم زنده باشی آخی خنه که بیرون توقی میمونی یخ میکنی اکا اسماعیل توقی تمام گب نیست قطی سونکا ندازیده باشه شب با خونه کرده گشتیسته باشی خونه دایی گفته اسماعیل اکا نیده اکا اسماعیل تیوری تا بی پاگه میرم بیاین برادر حتما بیاین سلام و علیکم به اکا یگون ایرومیتیا نه سیمیگنجیم برادر عزیز من سیمیگنجم اسماعیل دودار نمره واتساپ تا نویس فاتیر کردن با ویدیو ویزوفیو بتین نمره واتساپم دامی ویدیو هم است کوینم بود ای بولور هم است 952 225 6933 آخی подписчикот همش کلوبیان برای همین توقیر سراغ میکنن اکا کدوم علی گرانیت زده ویدیوهاش میمونه تعریفش میکنه والله بیلو حرام خرای برادرای ما را پستوید کرده الله خورش کنه آمین تو باریگی استغفرالله اسماعیل در بچگی مرغ تخم دزدگی نه مرغ دزدگیم نه هیچی نه تخم نه که برای تخم پیش گرفتن قطعی همین اپن فقط جنگ میشدم مرغا در پشتی در مرغانچه گاه خیروس با چیرت شدت میکردم که مرغ تخم کنه من میگرفتم کسی تخم میگرفت خودش بداخل برای زنده باشی خیرالله زنده باشی تمام بخشش که اتخاب نمیکنی خود در جای کارم چی جای این سوال بیمالی رو نخونین آخه اکا بعد همون سمخه را یفتیم نه نیفتیم ما اگه خلیل فاخی نویساندی در بعد فلان زدی هر روز بایویم اومد ترا زورا کرم افیر درو برو گم شب بدبختی لین سگ بچه بعد این برای یک گپی تشدگی من ترا سراز سگ بچه گفتم تولد شدگی پشیمونی چی نه چی به اشرف دل شد اکا اوتالای خانگی را یاد کدوم کافه ندارین اوتالای خانگی بیا میکنیم
салом алейкум. Қуртов барои ҳамхизмато чанд сум? Салом алейкум Халилов Элмурод. Қуртов барои ҳамхизмато гирда кунанд то ҳаминҷара биёран иншоалло гуфтуи гапо чақчуқшо мекунем, ташкилишон мекунем. путат накунем каракин ақора наку бахтоварҷон. исмоилҷон беҳтарин инсона, ҳар хел гап назанем. Мо чанд сола медонем ира чеҳраш намебинем ки нуронӣ. Омин омин. ака Исмоил Амруллоро мешиноси? Кадом Амрулло бошад? Салом сози тенҷи ака. мешава раҳмат бобои лангариро даъват кунед, эфирта зури бад мегзарад. бобои лангариро намедонам дар ки ҷой охирин. ака ҷалабак чӣ шуд? ҷалабак ичи токара. салом алейкум. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату. биё эфира падилитса кунем, дар группҳо падилитса кунем, мардум биёянд. чӣ гуфтем? мардак ворид дар ягон бор дар давраи хизмат гирья накарда. мардак ворид не рости гап. мардак ворид гирья накарда. ман рости гап бачаҳои хеле оми ови дида ба зудтӣ намереза. хеле гирёнчак нестем гуфтуи гапо. некем зиқ бисёр мешидем. зиқ шидагим чандим. ха хизмата е бача мешид ҳолатоеш ки ғамгин мешидӣ, мешид ҳолатоеш хирсанд мешидӣ. хизмат гуфтуи гапо ҳамин гаҳе хирсандиву гаҳе ғаму гаҳе шодӣ ҳамаш дар ҷояи давҷад. атаки хигӯи ки гирья кардагӣ бошум, гирья кардагӣ нест. ман умуман дар зиндагӣ кам гирья кардагӣ мардак бурем. дар хизмат гирья кардагим вақте ки дар Исфара будем, раҳмати падарам гузашт, дембел будем унҷа. ҳамун рӯзе ки дар хизмат ман дар часп будам, падарам гузаштага. ҳамун рӯз саати 4 саҳар наряд биромадам, автомат дар сари кифтам, часи 2199 отряди Исфарада будем. автомат дар сари кифтам, поста будам, караулда. як хом бурдам, хе росто автомат дар хом не, хе хеле як росто одама як хе як миҷа ховш мебарад ко хе. як хе шидам, як хови безеб дидам ҳамунҷода. хестам ҳам дилам як тапартупур дар ғалти дам, хе ташвиш мешикам, хе зиқ меши. зиқ шидам, гуфтам чӣ гап шуд боша, бо аҳамият надодам. поста вақте ки супоридам, омадам автомат бона супоридем, дуромадем казарма, хов рафтам. намедонам ба фикрам 1 саат хов рафтам, 2 саат хов рафтам ки тревога шуд. 1 саат ба фикрам хов рафтам, тревога шуд. ҳамон вақтҳо як нотенҷӣ мешид. границаи Исфара байни қирғизову тоҷико ҷанг мешид. тез ҳар як рӯз пас 2 рӯз пас ҷанг мешид. тревога шуд, хестем қатъи аммо ман командир отделения будам. командир отделения будам, қатъи аммо отделениям 6 нафар отделения доштам. дар отделениям одам буд 6 нафар. хестем тревога шуда, ҳама дар пласт саф кашид, гуфтанд ки карочи застава мерем, хоҷаъло мерем. вақте мо сувор шудем, дар БТР сувор шуданӣ шудем, ҳама дар БТРо сувор шудан, навбати ман шуд. ман гуфтам охе БТРда сувор мешавам ки зампалит ямо част. зампалит гуфт ки Исмоилов гуфт биё, гуфт буро, карочи Исмоилов гуфт пеши ман биё гуфт. хестам рафтам пешаш, гуфт ки рав оружията супор, рав автомата супор, ба пеши ман биё. омадам автомат ма омадам дар чи каптёрка супоридам, каптёрка мегум вооруженкада. омадам автомат ма супоридам, гашта рафтам пеши зампалит. гуфт ки Исмоилов, хулоса ман вақт сержанти калон будам. гуфт ки мақсад хай мардбачаи падарат бемор шуда, бемориш вазмин шуда, хона телеграм омадаги, вай кадоме хизмат карага медона телеграм айда хизмат. гуфт ки телеграм омадаги та хизмат мера хона мера. ман хестам рости гап
амих командир амих гуфтам ки командир мумкина ман телефон гирам ва аввал хона қати гап занам ку фаҳмам чӣ гапа. Баъд телефонша дод, занг задам хона, ман телефон худам доштам аку, просто дар пеши веё пеши командирода намегардондем. Телефона дод, занг задам хона ки қати хонагиҳо вақте гап задам, телефона гуфтам очам да барете ки наоварам. Гуфтам телефона апам да тия ки апам да додам, вай ҳамун гирья кард. Ман фаҳмидам ки ман падарам гузаштагӣ аллакай худам чувства кардам. Неке гуфтанд ки отам балнисадай вазбина. Ҷавобам додан 25 январ буд. 25 январ буд ҷавобам додан. То автовокзали Исфарара омадем, то ҳамин сентри Исфарара автовокзал омадем, ягон мошин наёфтем барои душанбе омадан. хоб вақте ки омадем автовокзали Исфара, иси задем ки ягон такси ба кала нагирифт омадана. Беҳад барф вазбин буд, баъд перевалда барфи сахт задагӣ буд. баъд гашта бо рафтем част, гуфтанд хай карочи барф вазбинай намеша рафта, раҳо маҳкамаи хеохе. Гашта рафтем част, зампалид гуфт ки Исмоилов гуфт мисол медонистанда характери мана, гуфт ки хай бачаи падарат гузаштагӣ ай гуфт пагоҳ ҷаноза шай, агар хоҳӣ ягон роҳи ҳал шаёвӣ гуфт мақсад ина туда ҷавоб зан рав. баъд тағоим қати гап задам, тағоим билетам харид Айхуҷанд реси самолёта. Самолёт Айхуҷанд душанбе ҳамун шав ай через пересадка ай чӣ буд? Через пересадка ай Россия Хуҷанд ай намедонам ай кадом шаҳр Хуҷанд ба Айхуҷанд душанбе ҳам хеле я рейс буда. ҳамун рейсда билет ма гирифтак, я такси то Хуҷанд овардак. Ман ҳамун таксиро ҳамун зампалид худаш ёфт, ҳамун даяндааш ҳаст. Короче гирифтак бо кард то аэропорти Хуҷанд омадам. То аэропорти Хуҷанд омадам. Аэропорти Хуҷанд самолёта шиштам. Паридам омадам душанбе, аэропорти душанбе тағоим қати бачааш гирифтак ма. Гирифтан хона бурдан ма. Хулоса нигоҳ кун. вақт ҳамун рӯзи 25 саҳараш падарам гузаштагӣ буд. шавуш ман омадам соати 12 яги шав омадам, дар хона расидам. баъд пагоҳи ҷанозааш буд. ҳамун ҷода гирья карагим ҳамун раҳда. вақти тоқагирам монда. Амин. Салом алейкум Исмоил брата кай нависонда Исмоил брат кай бас мекунӣ дурӯғгӯйра. хай ака дурӯғ боша нахоҳам фаъда ин беақлай базиш. исмоил ту дар кухни хизмат кадаӣ? худованд раҳмат мағфират кунад падарта дӯстам. Амин 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 амин. асли манзил аз деҳаи Симиган, шаҳри Ваҳдат, деҳаи Симиган. исмоил братишка в эфирда гуфти митинга ки ҷоҳода буд. митинг дар чӣ хеле митинг нафаҳмидам. салом аз даруни ПТУ. зинда бошен. ту часта сӯзан хӯрдагӣ будӣ ку астағфируллоҳ ку Саид Гулаков. баъд ман чӣ хеле хизмат карагим ҳам хизматҳои ман медонам. сағират хизматат оле гум меги таъриф карда. шумо ҳам хизматҳои ман ҳамаи эфирода бисёр мешинанд. шумо хоҳем ман номрои ҳам хизматҳомо метем, номрои командирои часпа метем. бимедӣ шумо пурсем ки Исмоил чӣ хеле хизмат карага. баъд баъзе дах сара вайрон мекунем. кадом сол буд? 2014. Муҳаммад Салмон соли 2014 буд. ака бахшиш барои саволи додагӣ. Не, зинда бошӣ, ҳеҷ гап надорам. исмоил дар ки ҷо хизмат кардагӣ? ман 8 моҳ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хизмат кардагим. 4 моҳи хизматам дар душанбе гузаштагӣ часи 26-20 будаму. баъд шагат меомадем часи 26-11 дар онҷа 3 моҳ истодагим. 2 моҳ
час шагат гузарондагим. Хулоса як 4 моҳ ҳамагӣ плюс минус ба ҳамаш дар ҳамаи душанбе хизмат кардагим. баъд давоми хизмат ма дар Исфара кардагим. 1 солу 2 моҳа будам, Исфара рафтагим. То охири хизмат ма дига дар Исфара будам. равғани ғоз валӣ надорум, равғани ғоз надорум. Салом алейкум ака, қишлоқ ёфтӣ ака? Қишлоқ чира? Исмоил дар куҷо хизмат кардагӣ? Салом алейкум ака, Исмоил аз номи бачаҳои Файзобод ба шумо. Бачаҳои Файзобод зинда бошед. Ака Исмоил як ба як мезанӣ қатима. Ҷамшед саволои кӯдакӣ натеҳ. Паат гум шава инҷа ҷангараи дунёро ҷанговар рав ҷанг кардан гирохӣ. Ранги сода фелакҳои баъзе. Ҳамин саволе ҳастай ту, ҳамин савола ти охи. Паат чени отат мешунад. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Ака Исмоил ҷои падар. Амин амин. Сузан хурдагӣ навистай базеш. Ҳа биахлай чия ми. Ман мипитерда. Салом, инҷа чӣ гапа? Ҳам ту суҳбат дорем бародар. Хизмат дар куҷо? Хизмат дар ватан. Исмоил ту ба ин фарбегӣ чӣ хел хизмат кардагӣ? Ман на ихе фарбе шудагӣ, ман ихе фарбе набудам. Ман на ҳамин сол, ҳамин 1 сол шуд фарбе шудан ман. Ихе фарбе набудам ман. 75 кило вазн доштам. 75 кило вазн доштам, қадам 1.80 буд, 1.75 буд. Ман худам хизмат кардам медонам. Саид Гулаков, ту значит худат дар ҳамон хизмат сузан хурдагӣ, значит медонӣ, а? Амин. Илтимос дӯстам аҳамият натеҳ, рости гап. Хеле ғам дигин шудам, бозам худованд раҳмату мағфират кунад, падар тазир. Амин. Неч бародарои азиз, Аллоҳ қабул гардонад дуоотона. Вале ин дунё ҳама барои омаду рафтае. Мебиёем мерем. Ин марг ба сари ҳамаи мо мебиёяд. Ҳада Аллоҳро шукрона мекунем, тамом. Гуфтиу гапо падарморӣ мерос сай мегӯянд ку. Мард ҳамон мардие ки бо сабр бошад, пуртоқат бошад. Тамом. Бале, ҳамон солхунок буд. Худованд раҳмату мағфират кунад. Дар тарбияи фарзанд хеле ҳам ғайрат меҳнат кардааст. Бале, раҳмати падари мо хеле инсони хуб буд. 2 соли хизматш дар кухни буд, нависонда Ҷамшед. ҳатто чени ман хизмат ки ман кухни 1 бор дуромадагим, 1 бор. Кадом вайс када будӣ? 8 моҳ дар Кумитаи ҳолатҳои фавқулода хизмат кардагим. 1 солу 2 моҳи дига дар пограничный войска. 1 солу 3 моҳ қариб. 7 моҳу чанд рӯз замихел, 7 моҳ хай гӯем, 8 моҳ гӯем. Дар Кумитаи ҳолатҳои фавқулода будем. Баъди вай баъд пограничный войска гузаштагем. Кумит қушунҳои сарҳадӣ. Кадом вайс? Ака саломат бошӣ. Амин. бадбахта буд чӣ нависонда хизмат ихтиёрӣ рафтӣ? Не, хизмат ихтиёрӣ рафтагӣ нестам. Вақте аз Россия рафтам, соли 2011 буд, вақте аз Россия рафтам, 2012, соли 2012 моҳи сентябр рафтам аз Россия, 20 сентябр буд рафтам, 20 октябр мана хизмат қабдаган, аз дари донишгоҳи миллӣ қабдаган, ман хизмат аз даҳани дари донишгоҳи миллӣ ин ватанай ку, намо кинотеатри ватан, понимаешь, главный корпуси донишгоҳи миллӣ ай ку, ай ҳамонҷо қабдаган. Ва инкомати Шомансур қабдаган. Ака Исмоил, казан кабоб действительно дам гирифтам. Зинда бошӣ Мирзо, саломат бошӣ. Исмоил 2 соли хизматон дар кухни будак, ҳа? Не, рости гап ман кухни дар ман наметавонам, ягон ҳунари кухни дар кор кардан надорам. Ёзи худам каферам ки дошта бошам, кухни дар тухма зада наметавонам, бовар мекунед накунед намедонам. Ман овқот кардан наметавонам. Исфара дар киҷош? Исфара рости дар ҳама ҷош қариб будем 21-91 отряд дошта будем. Баъд мо солдатҳои аввалини заставаи Хоҷаалоем, заставаи 4 Хоҷаало. Палаткада буд. Агар кадоме аз тарафи Хоҷаало вору хуб боша медонад,
байни як боғда палатка буд ку анам палатка мо солдатои палатка мегуфтам ҷода вақт палатка мегуфтам мо ҳам палатка да будем ман навобод ба зиндагӣ мекунам медонед ин дом ба пеш ва ин камар ба медонам ростига ба ҳама ҷои исфарара медонам қарибу чанд сол ши нарафтам аёдум ромадагия ба ака исмоил як хизмат ҳамин ҷамшеда чор мекун илтимос охи кадом ва искада будӣ пограничный ва искада қушунҳои сарҳадида брати ма хай набоша негӯ брат салом ҳамин дору нишон додӣ барои кӯдако ҷигаро тар накар ҳақиқат дорад соз мекунад хеле салом ҳамин дору нишон додӣ барои кӯдако ҷогаро систиду энурез бале фоидаи хуб дора ман рости гап ҳамин як ҷиянои худам дар ҳамин доруро роӣ карагиам фоида карагиам исмоил додар мардаде хизмат ҳарбӣ накарда бефоидаe гуфтам одамои хизмат кардагӣ набошен серавноқати шумо бефоидаe гап задан шумо намефаҳмед ӯ хизмат ба худаш як қоидаҳо як қонунҳои нонавиштае дорад ки ҳамаи ин чизо паси экран да фаҳмидем қонуни нонавишта дора ба худша хизмат вая намешава нақл карда баъзеша вая наметавонам ман аз шумо баъзетон да баснават кара ки хизмат ба худаш ними хеле қоидаҳо дорад ин одамои хизмат карагӣ медонам бисёр ҳамаро ҳам хизмат кардагӣ боша агар воқеан хизмат карагӣ боша биз набоша тупит набоша дар хизмат биз набоша тупитӣ накуна анамо одамо қоидаҳои хизмат роҳати хизмата ҳамо одамо дидагиам хизмат роҳатае исмоил занг нест занги чӣ ба ғайри хизмат дигар савол нест фақат як саволи хизмат бас кунед ҳамин саволҳои кӯдакитона хай ман мардаки гуфтум мезани як ба як ҷамшед кӯдак бори гап зад кадом кӯдаки охи пад бира гум шавам ҷамшеда чор мекунам ки бисёр гапҳои безеб мешунависа саг охи ба мегӯянд ки моро исмоил ҳарчи меге охи не ман ҳамин нав як соли охир шуд хел вес гирифтам исмоил сумкаро не наёфтиам гӯш накун ҳаркара дар куҷои исфара хоҷаалло гуфтестам ку хоҷаалло тарафи чоркӯ баъди чоркӯ ворух сарбанд фаҳмида бошед ҳамҷода будем ту безор кади исмоил қатӣ ҳам хизмат кардагӣ любой барамои эфирот мегӯй нагуфтам любой шуда чӣ ба дурӯғ мегӯям савол додан ҷавоб додум охи раҳмонов шаҳром савол додан бародаро савол додан ман савола ҷавоб додам чӣ ба хеле гапҳои ҳархела гап мезанед ҳамҷо касе чиз саволе додеса ман ҷавобш гардондесам аҷаб инсоное ҳастен да ва алейкум ассалом намехоҳем гӯш кардан бироед бародаро ихтиёрия ман ягон маҷбур дадри эфирам набастам ку салом алейкум ака исмоил чӣ хеле кунем ранги худут фарбешем намедонам ростига фарбеи дипломоле нест фарбе нашем ин фарбеи чизе набуда ман ош пухта наметавонам бародар кадом вайскада мегум пограничный вайскада қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии тоҷикистон кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар куҷои исфара хоҷаалло ту чӣ коро пеш мебарӣ ман ҳайрон мешавам ман ҳама корро пеш мебарам бародар худат гуфтиу гапҳои паси ман нагар ман ҳама корро мекунам зиқ наша ака исмоил ман қатъи сурат гирифтам ку ман ҳамон казанкабоба гап нест беҳтарин зинда бошӣ мирзо атобоев саломат бошӣ ҳазор раҳмат бародарҷон сумкаро ёфтем бихон не муслимҷон наёфтем хондестам ку ака исмоил чанд кило вазн дорӣ оли фарбе шидам камтарак барои ҳамин мегӯм старатся кунем фарбе нашем ки фарбеи қин дай бовар ки раҳгардӣ нафаскашӣ ҳамаш қин будае манам старатся мекунам хароб кунам хидмат иншааллоҳ як зал регистратсия кунем насиб камтарак коро монеяд савук шава иншоаллоҳ дар паи харобшавӣ мешавем
نه مسلم جان کجان سلام و علیکم و در کجای اسفراده خوجا الو اسفراده افتاب و خدمت نکرده سلچانه نه افتاب رو دا نبودم من یکم هم خدمتون بودن گپ میزدم با تلفن قطشان افتاب رو دا نبودم من این قناق نکن سنکر خواندم برادر مسلم ما همه گذرانده ایم اسماعیل اون دعاگو باش آمین آمین چی کوره پیش میبری کو بگو کامران نگرد میگم من قفای کار باری من بس ای برادر درباره خدمت پرسیدن اکا اسماعیل казан кабоба гап ме саломат боши хизмат барои мардакҳо акаи саломи моро алек намегирӣ айнон бачаҳои бохтар зинда бошем бародарои бохтар бачаҳо ҳамин доруворо дар аптека намефурӯшанд ака намедонам рости аптека дохи и доруво алафия и доруво чиаст фитопродуксия и доруво яъне доруҳои алафӣ қиём мегӯем худмонку қиём тайёр мекунем ямо хеле ай доруҳо бисёр чӣ сумка ҳичи наёфт каптёр чӣ кор намедонанд акай аз саволо ҷавоб те илтимос дар тоҷикистон буда ки 7 солада дар номаш хона оформид карда мешавад ягон хел ҷавоб те рости гап ман намедонам чӣ закиҷон ман саволи хита ҳичи ҷавоб дода наметавонам бача ягон гапи дига бугӯ дар давраҳои биҷилбозита нақл накун хез кафета нишонте бинем чӣ хелиай кафе мина иним хелиай бародар ина кафе миним хелиай чӣ буд шашта шашлик буд не фри чанқа буд фри овара буду чанқа зан рамазон аку чанқа фри оварагӣ буд 2400 хайм 100 рубл дига да фри боша агар 2500 нон чой буд ваёш се нон як чой нону чой ин ҳисоб мекунаш саломат бошӣ салом ва алейкум ассалом ва палигам чорукдарё мерафтӣ чорукдарёш чӣ ҷой 4 ниш кардум бародар хизмат меган мактаби мардонагӣ лекин мо дар лайк нашида истай грехта гаштестем компризифи ноябр 12 салом алейкум ака не наовара исмоил дар бораи кафе гап зан дар бораи кафе чӣ гап занам бародарои азиз савол тиён гап чӯ ака ҳама доруворо дар аптека намефурӯшанд сертификат надорам бисёриш боши брат исмоил зинда бошӣ бародарои азиз ҳархела гапа аҳамият натиҳ гап не пеши аҳмади маляр чиграв фарбе меши гап додӣ салом алейкум акаи исмоил сумкара ёфте не раҳмати худованд ба дилором кияй ягон қарибӣ метро да нестай ошхонат биёем бихӯрем пеши метро приморский дай 3 секунд ҳай то метрора ҳамин дари метро мебурай ҷа здани корхона мо ҳамин домино ҳетачкай камтарак пиёда мебиём подвалш да моем рӯпарӯям до рӯза бигир хароб меша акаҷон иншаалло исмоил додар соат чанд занг мезанем саҳар фатиркуниро нишон метиҳем додар бемалол аксия кардан мегирӣ охи фатира ки дар нишон метиҳен охи ҳамон фатирпази мо ба кала намегирад ҳамо помощникови мо шинохтам мирзо шинохтам бародарҷон саломат бошед қуртоб чанд сумай 350 рубл бахшиш қадд накуна саволои кӯдакӣ метан нахон бале рост мегӯй салом алейкум чӣ гапа ҳичи ҳам суҳбат дорем мешер бача пага мепар то видеоро сумка неоз дар бораи чӣ гуфта то наметонам бародарон дина отделение полиция да будем ҳамиҷа милитсия хоб саломат бошен хуш омадем бародарои азиз ягон камбутӣ боша узр бо биёетон иншаалло рӯзои наздик аксияи қуртоб мешавад биёен ҳатман гап нест хоб бахшиш кард нахонас бале сумкаи аҳмади марҷа
дина адилияне полисияда будем. дина жалоб шудагӣ буда рӯи ҳамин корхонамон милитсиҳо омадаги буданд ҳаминҷа оси барои ҳамин сумка чи рафтем документҳоро штраф кардан ҷавоб додам чай сумкаро ягон шинос гирифтага намедонам. салом брат, чанд сум ай кулоб? билет кулоб ай киҷо ай кадом шаҳр ай Питер ё ай Москва? ака мебахшӣ бо як бори дигар метроро бугӯ. метрои Приморский, метро Приморская железноводская 68. ака Исмоил ба наздикӣ мерам қуртоқурӣ гап нест. бародаро ман дар ҳамин пеши метрои Приморский ам. ҳамин дари метро ам хе меброи тарафи даст хе буромади иҷо то оно хе меброи тарафи даст роста нигоҳ мекунӣ як здани шишагӣ ай ҳамунҷа дар мо. биёем бародаро. салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадем. биёем. салом алейкум. место есть да сидед. бизарем бародарҷон. салом алейкум. алҳамдулилла. зинда бошед. зинда бошед. хуш омадед. зинда бошед. ҳазор раҳмат. хуш омадед. миннатдор. моро миннатдорем. хуш омадед барои суханои хубтон. марҳамат кунед гузарем. гузарем бародарҷон. ҳазор раҳмат. гузарем ака. меша фатир кунем қати самбуса ба такси роҳӣ кунем. ман занаки хонашинам. агар фатирот хушрӯ биёянд майл мегирем биё. лекин ба шарте ки фатираи ҳамин қурутҳоӣ боша варақӣ меган. ака Исмоил просто ключ тема. дилором рости гап ключ метем баъд удалиткунак бисёр мешад. тоҷикӣ? бале тоҷикум. воҳид юсуфӣ? бале тоҷикумам. не тоҷик, иронӣ нестам, тоҷикум. ман действительно казанкабоба дам гирифтам. идов қуртоқурӣ мерам брат. гап нест. биёем бародарҷон. город Москва улица. не Ирон не бародар. тоҷик ман. тоҷик. шумо ироние на Ваҳид Юсуфӣ? шумо иронен? зинда бошен бародар. салом акои хандам. зинда бошен. ҳазор афсӯс ки дар Россия нестам. меомадам кафетон. саломат бошед. сухани хуби шумо аллакай мода рӯҳия бахшид, қувват бахшид, дастгирӣ айхудиш. бира хора кор дам чихе хорам. дил шикана сухан не якам. ина дилором сухан ки нашикана ина. ведущий модератор мондам та. метони гирмит кини. ایران تاجیکا را دوست میدانم. مردم ایران ما همزبانیم. واحد یوسفی ما نیز شما را دوست می‌داریم. همه ما برادریم. برادرای اسلامی. هم خونی و هم نژادی و هم دینی. سلام علیکم. چی عکسیه؟ که حاضرش دهید چی عکسیه نرفته سه هم. عاشق تاجیک هستیم. زنده باشی. ما نیز هم تو برادر واحد یوسفی. ما همه میدونی نه تاریخ قطعی برادریم. هیچی هم تو صحبت کردیم پدرجان مادرجان سازانم. سلامت باشی. خوش باشی. خوش معامله بده یکا. زنده باشی. ҳазор раҳмат. سازی خوبی چوکا دوستی. هیچی هم تو صحبت دارم. как дела брат? الحمدلله. раҳмат. ошида гап нест яка. зинда боши. ҳазор раҳмат. оши гизалай на самом деле. ошомон ошои гизалай бародаро. бетариф ошои зури зура. ин повури ман дора надора ами ошпазӣ дора. ошош зура. ҷавоб надоди бари билет. чӣ ҷавоб тиём Сӯҳроб Зариб мир твоему дому. саломат ака Исмоил. ҳама вақт брат ба пеш зинда буд. дар видео гуфтӣ то рӯзи душанбе ждат менам. гуфтӣ агар набиёя видеошо мепартом. гуфтӣ ака Саидбурҳон баъзе чизое ҳастае ки вай дар видео гуфтагӣ мон ба ҳақиқату ба баъдаи видео бо чӣ гап хабар шудагӣ туғрӣ намебиёб ва ин чизоро дар эфир гуфтан дуруст нест. дар
ویدیو را هم گفتن درست نیست. سید برهان بچه ها که میفهمیدگی انشاءالله کی فهمیدی من правильно زنده باشی حلالت باد آمین سنکرای как дела брат جای اویلوی داری ولی هست اکای سنجاب شوربا دارین چیه سنجاب شوربا دیوانه تو چون من الحمدلله بودن خودش سانک پتربورگ سلام از این بچه های سری خسار اکا سلامتی میخوام مردم سری خسار زنده باشین کودک بودم یا باید بود یا اما اوفیز نامش چی بود ایدون برو من سرسری خسار میرم نه تو دسته هم وقتا من میگفتم خدا همی سری خسار چی باشه همین باید من یک چی بسیار میخوام سری خسار میرم با دیدن یار میرم چی میخوام اکا بله دای تجیکی با مسکو چند قش دای قیمت ایوزیرش ده نه نیفته الحمدلله نر رحمت من حاضر تکرار نیده کار میکنم فطیر میپزم سوز как дела все нормально ҳама ка сози повур дар кора кафе да велики нов гурода кафе да велики нов гурод повур дар кораш будаи бародар да кадоме повурӣ карданин марҳамат сухани хуб дорӣ маълумаи кортам хуб ай алҳамдулилло хуб ай акаҷон фатир самбуса кинем ба такси роҳӣ кинем меша ман занаки хонашинам аввал я бор роҳӣ кинен мо бинем ку чӣ хеле охӣ ман ҳозир мешагум ки роҳӣ кинӣ нашава баъд безебдамин шумо я бор кинен амо чӣ хеле ки мекинен амо хел кинен ягондонаи мо дар роҳӣ кинен экземпляр ё гирем биёрен мо бинем ҳаминҷа як бор ин қуртоби ширина дар куҷо мехӯрем дӯстам салом аз қирғизистон мардуми қирғизистон ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ молодец ака зинда бошӣ гапҳои хуб мезанӣ ба пеш зинда бошӣ ҳазор ама исмоил кори стройкаро бас карди дига чӣ не чӣ ба мекунам кори стройка ҳамин моҳи декабр январ да як чорхонага як бек доштум як кори дига якхонага як квартири якхонага доштум мекунам вақтҳои бекорӣ ҳозираш рости гап ба қафои ҳамин тиҷоратем ку як роҳ штад роя ака як рӯзда чанта дар кора фатир агар аксияи фатир кунам бисёр дар кораи ман аксияи қуртоб лекин агар аксияи қуртоб накунам 20 дона 30 дона 20 дона 25 дона 30 дона мехе мерам ҷои гуфтагӣ дар москва не ин дар москва не ин дар санкт петербург сари хосор намеояй ака сари хосор намеояй ака чӣ муртазо ҳамин номер ҳамин телефонҳо дар ҷонам задам ба худо исмоил сумкаро ёфтӣ қарван ниё бухаб салом ақатӣ лайк сумкаро ёфтӣ не наёфтем манушервон наёфтем бародарҷон 10 карат ҳамин гапа нависондестем наёфтем нақл кардам ҳаминҷа нав ки чӣ гап шудаги эфира камтар қафо кунем да ҳаминҷа нақл карагим дар бори сумка ака як рӯзда чанта дар кора гуфтум нав ку акай суола ма ангурфурӯшиёта нақл ки бига охи ангурфурӯшиёро баса хеле нақл кара ака ма ҷои шавурма дорум оли оқи падар пула гирехт оқи падар дило назди касе биншин ки аз дилҳо хабар дорад ба зери он дарахте рав ки гулҳои тар дорад қуртоб 350 рубл ба гӯшт 300 рубл бегӯшт чокари бародарҷон майли гирем набудай дар рӯи столон билети уфа айкиҷо ба куфа майли оле мебинем оли шунем баъза шуд акаҷон шунем мебинем майли хоб
аксияи казанкабоб як ҳафта давом дод. бовар ки як ҳафта рӯзи 9 феврал рӯзи ҷумъа то рӯзи ҷумъара аксияи казанкабоб монда будем ва пеш аз вай аксияи ош монда будем. ҳамин як ҳафтаи аксияи казанкабоб рӯзи ҷумъа аксиямон сар шуд. рӯзи панҷшанбе рӯзи чоршанбе бегаиш баъди абед як гова куштан овардан, як ғуноҷина куштан овардан. 311 кило гӯшт кара буд. ҳамин 311 кило гӯшт ҳамин аксияда рафт. як гов рафта гӯем, як гов пурра, як гов қариб рафт ҳамаш. ягон килош ҳай яки зиёдтиму карда боша, қасамша намехӯрам, аммо як 5 кило 4 килош мумкин зиёдтӣ карда боша. атак ҳамин як ҳафтада ҳамаш рафт. алҳамдулиллоҳ, шукр ба ҳамаш. пешравите мехоҳам сари хосорӣ гуфтагӣ дака беҳад табиати зур дорад. як бор меҳмонӣ рафтагӣ. ман нарафтам ростига. ака немероману мешава барои повар ягон кас боша нависад. номертона дар иҷа монда наметавонед шумо. номеротона дар комментария нависонда наметавонед. ҳарфакӣ нависонед мешавад. кадоме повар ай бародарои азиз, дар айни мин бародар повар дар кор аст. як рӯза чандта дар кор аст? гуфтестам ку 20-25 дона ҳозир ашта. вале агар аксия кунам зиёд мегирам, мумкин то 50 донара гирам. барое ки аксияи қуртоб ки карде мардум бисёр мебиёнад қуртобхӯрӣ. қуртобхӯрӣ ки бисёр омадан, значит фатирам бисёр дар кор аст. ин чиза пешакӣ гуфта намеша як рӯзда чандта дар кор аст. чандта шуд факту мебинед. адреса бугӯ. адрес Санкт Петербург, метро Приморская, Железноводская, 68. да Питер ман. дило наздик. زینها خبر دارد نظریان درختی را که گلهای تر دارد. اینا گرادیان کوتاه شده. سلام علیکم. علیکم اکا السلام. چوکر اکا. علیکم السلام و رحمت. خوبی؟ تنجه چی داری؟ الحمدلله خوبی؟ سلامت خوبه؟ اوه خیلیش رفتن شد. خیلی اکای بابا جان. الحمدلله. شما پرسین خوبه برادر و خواهر و نازی تنجه چی داری؟ آواز دما نمیبیو با فکرم. آواز هست. الو من آوازی اکای بابا جان در شما میبره یا نه؟ کافای دیلارم بنویس. فیلم زنگ میزنن فیلم آواز میچسبه. اگر یگان کس زنگ میزنه آواز گم میشه دیگه هم خیلی میشه. اکای اسماعیل کارگر یافتم یک خواهری ریگری. خواهری ریگری نوسته. کوچرم در کوره. بله کوچرم در کوره. سلام علیکم اکای بابا جان. علیکم سلام. خود تنجه آخه هم سیم کارت که زنگ میزنن همین حالش که یا تا چیز سواره افیر بگی این کپات پیش داره نخواهد چه تلفن نگیرن. همه ها نوشته است. همه ها نوشته است. هو اینا شاهد اینا مردمی در ظلم ششتگی. اینا آواز نیست اکا نیست آواز نیست. یا پارپیستی را پرس. قطعی هم مردمی میفهمیدگید گفت من قط خودم گپای خود ما گفتن میگیرم تو گپای خودت گفتن گیر. من نفهمم گپ. خوبی تنجی نازی؟ همین دهان تا نگاه کرده گاو میزنم قطعی. بچه زوری میگم بچه زوری. خیلی نکنی اخورات کنی من.
خیلی چند معنی داره خیلی خیلی کاری بچی زوری نه میشه اکما دایی فیرو به حد آدم اکورات میشه نیم بو گپای این گجه اپای بازی دیلارم میشه نوشته که هست واز ملادس اسماعیل کته خای زنده و شاکی بابا جان یگان چی خطی مردم گاو زدن گیر من نمیفهم تسیرانو من تلفنم خیلی شدم خیلی شدگه در بین افیر یگان که زنگ میزنم خیلی میچسبه بعد دیگه اگر نمیفهم یگان کس جین خون باشه همین اسماعیل برای بخونه دعا بخونش دارم چه خیلی استاد آواز بابا جان هستن من پریوات چگیر پریوات کنم تو نمیسته جان پریوات کراگی بابا جان رنگی تاقی خود داری فروشده بله هست دارم هم تقیم نه هم تقیم نه آه. هست ها هست عظیم هست خروطوب یک سه میشه خروطوب نصیب باشه همه توخم تاجیکستان بیایا با یک خروطوب یا فطیرپز یا اون کی فطیر علیکم نتن السلام و رحمت الله و برکاته خوب است تینجی سلامت خوب است خروطوب رونی اگر دول نمیفهمم وای اوس سر گاودن ما است همه تینجی اون پرابلم گاوزن خیلی گاوزن با من گاوزن من نمیفهم چی میگی گپی تر نبرم خیلی غجدلابات شود درم ما در متروی لوبلینا قرار داریم برادر عزیز در متروی لوبلینا الحمدلله خوب است تینجی نوبتی تو نویسنده در پایان چی گفت ما یا بار دور مدم بیا انشالله بیا برادر جانو بیا داریم قرآن داریم از با عکس کانون رفته است الحمدلله بیا برادر برای حجامه برای تقیمی و برای چیزی میوه هست الحمدلله از با کدم حجامه بیا چی زنانه چی مردانه الحمدلله کدمی که بیا حجامه گیره قرآنش با تحفه میکنیم اسماعیل زنده باش اسماعیل بیا حتما بیا پیتر اومدن بیا این همه کرونا اومده این همه که کرونا تپیدگی پول نستی همه کرونا اومده که هر یک شخصی که بیا حجامه کنه و چی مادر است مرا جای زنکم کشوده کردیم الحمدلله چی مادر است چی خواهر است برادر است این قرآن توفیق میکنه قرآن با تجویدن کیورکو داره حتی چی میگن با تاجیکی هم هست میدی بیرق تاجیکستان خودمون هم هست اینها با تاجیکی پیرواز میکنه با واسطه کیورکو باش این هم قرآن تپیدگی برای شما همه اسماعیل با نوبتی تو با تو رکلام کن اکای اسماعیل چقدر نادر زنده باشه عظیم پیرمرد سلامت باشه من خودم میخونم علیکم السلام و رحمت الله و برکاته منه قروتوب آتش دبخه خطی دبخه شبکه خطیدم هست بله وقت ساز باشه سلامت باشه چوا هم خیلی پیتر دنستای ما دا پیترم چخه نستای دا پیترم ما پیش دارد من دا پیترم خودم از جبار ابلا گفتنه یم کی پولی لان چشید از برای خدا ای برادرو الحمدلله ای خواهرو ای مادرو عزیز همه یگان تد به عقل نیست الحمدلله همه تو فرزند انسان هستی اهل فهم هستی میفهمی گاگو میدونه میکونه درازنین میکنه که همچون مسلمان میگن هم چخ خوب رفته است از برای خود چی در کار پولی کولاد ماست چی به عقل نیست که میدونه که همشو جا جا یگان گپ خبر دزدی و ماشینیکی نیست اما هم جمعی نیست یا گپ چخ خدمت کنی شرط اگر بگنده شما بگی من بگم ما مسلمان موقعیم عرفه همین رمضان هم دیگه خفه کنی چی در کار برادر بعد در رمضان میکوه که کم کویم بابا جون اسماعیل و لنگری کی بچه خب که من روز دیل ما گفته استادم سری نکو با گنگ نشده بالا بزنیم من نمیفهمم چی مقصد از گفتستی این من که چه میخوای آواز میخوام با میگم که در دهن عرفه رمضان اسماعیل بکوم که خیلی گناهامو ببخشه تو چی میگن روزه گرفتگی قبول شوه میدونم بچه ریزم داشت چی گفت اگه کجا شدی من خب کردم ایستادم برو اومدی آخه چی گپی بزه گفتیم ای برادرو چی با خیلی چی گفته وای برو اومد اکای بابا جان نبرو اخی اکای بابا جان
بیا همینجای من پروسا به شوخی کردم خفه نشی با من شوخی کردم پروسا کی من نمیفهمم اوستاخی وابشه آخه چی گپی بزه گفتیم دیلاک نزدیک کسی بینشین که از دلها خبر دارد و زیری آن درختی را که او گلهای تر دارد و بازاری عطاران مرا هر سو چو بیکاران با آن دکان را که در دکان شکر دارد راز دل داشت خفش کردی یعنی گاز اوه سلام میگو علیک اخ نمیشه خفه نشیم میگم شوخی کردم با نه خیلی نه خیلی نه کردم شوخی مقصد کردم آواز میروا خیلی نه مقصد از این که اگه برای من شیده یک آدم افیر کشته سر گیرون کردن نمیشه خداوند زنده باشی برادرها حجامه بیه الحمدلله کدم حجامه میه یک قرآن تحفه میگیره پناه تو به خدا اکا اسماعیل جون خداوند برکت یا بهترین انسانی خداوند دردی سرت نبینم عجب. یه چی دعا گفتی کنید در حق کلیت دعا کنید برادرها خداوند مشکلش آسان زور کنه 7 زور فرزند داره اکا اسماعیل شاعر هم هستی شاعر نیستم نه که کم کم شعر بنویسم شاعر ای کم کم الهام داشتن فرق میکنه وقتای بکاری دمی اینمی روچکا در دست میغلطه قطعی همی کتاب قطعی همی دفتر در دست میغلطه یک میشینیم یگان چیزک روی همین در خط میکشیم یگان دردی دل میکنیم کم کم با روچکا و با ورق با این کمی نویسیم با خودم با چند روز پس میگذره خون نویستگی خود میخونم ایزا میکشیم با میکنم میپرتم شد بسیار بهتره даже هم که در یک دفتر پر شعر دارم خانه در بخدا یا شعرو نویسندگی رنگ غزل دوم درازش کرده چهار پنج ورق شعر نویسندگی یا شعر آواز را که زندگی تومه تیپه هر سری دیگه نمیدونم من بشه گاوزم فقط من گاوزم من میشنم نگاه کرده این که گاوز نوبت خطی 2 minut گاوزم 2 minut من گاوزم نوبت تو رفتی گاوزم یکان چی میگم همین برادر عبدالرحیم باقی‌زاده پروردگار هدایتت کنه در همین عرفه ماه رمضان خداوند همه ما را به راست هدایت کنه خداوند زنده باشه خلق مسلمان خلق سربلند تاجیکستان پروردگار دردی سر تا نبینم من در همین عرفه ماه شریف رمضان هر کی من دشنام کرد و قهر کرد مادر دشنام کرد فقط به خاطر الله میگه که من بخشنده ها را دوست میدارم فقط فی سبیل الله فقط به خاطر الله کلی مسلمان کلی بنده که از پس من کامنتر نویس غیبت کرد من بخشیدم شد برای که الله میگه دوست میدارم بخشنده ها را خداوند حفظت کنه اسم جون به خاطر الله دوست میدارم نوبتی تو نوبت من هیچی نفهمیدم چی گفتی همین خی کاری همین تم تکاری چی بگیره یک آدم پرزه آدم شرکت چی بگه حاجی نه که با اونجا آدم شرکت ایده دیدی امیر بیگ بچه شوخ بودی خیلی شوخی نکن او بالا یا آدم نسبتش تهمت به اساس تهمت کردن او بالا اکا جان ریش زی بیدایتا زی بیوشنی داری بابا جان اکا این از سخن خوبه دیدی چون این سخنهای خوبه نمیخوانی زبیه داره میگه اشانی بابا جان اینم اگرم اشان شوه خیلی نام میگیرم اشانی بابا جان 88 خداوند دوست کنه
Я همش خونده هستم просто گپ تر نبریدم باشه رحمت خدا برای گپای خوبتون بگنده تو به همش تو دولت من خلف نوای دنیا گذشت میگه این گپ راسته روستا ها خانه آمورده درو مرده نه لله ان لله و ان الیه راجعون بیچاره در هندوستان قتیمو به در هندوستان مرگ است ناو باز اینو میاد ده میکنش تیگر آمین آمین پروردگار خار ذلیل بگردونه خود شب فرزندانش اهل بیت یک کسی حق یتیم میخره حق یک مظلوم و مهاجر و غریب و یک شخصی که در خانقاه کار میکنه پروردگار چی من باشم چی کسی باشه آمین آمین در دهن ماه شریف رمضان کل خوزاباد به پیش اسماعیل اکی بود وای من دعا داد شما را آمین من دعا داد یا که برای کی دولتمند دعا کرد و خیال برای دولتمند دعا کرده است بابا که گوش دارم میگم دعا آمین برای من دعا نکن برای دولتمند دعا که دولتمند ای دنیا گذشته خوندی کامنتار رو نخوندی خواندم ای خداوند خودش وای خدا یوسف کنه خداوند بخشنده و ای رحمت الله ناامید شدن در کار نیست هر خیر گر نمیتونیم زنده من باشیم شده اسماعیل جون در اینجا اینترس نیست خداوند زنده باشید پناه به خدا برکت در کسب کار در آشونت من میبرم که اینترس نه که آوازات هاشی باتون زایدیون پاهوارین چخچخ زدیم خدا نگهدارت برادرها خواهرها عزیز پس بلند باشین بخشش خداوند زنده باشین او یا بچه که برمده هر چی نویسه است سمندر هر چی نویسه است علی جون پالی جون خیلی گپ خبر نگی شاید سنا میدونه نگی من و علی جون اینو شروع میشناسم شخصانی که بچه نو برمده به نام قوری املو چه خیب کده است چوکر است تهمت مینا نسبت برادرها از خدا بترسید این مردی ما متاسفانه عقل شده چشم شه حضرت عمر میگن نسبت یه برادر بعد میگن یک میگن هفتاد پهله هم گپ نگاه کنه تلفن ما را گفتم نه ببینه یا یک ویدیو کرده مردم هم مرا گفتن گفته خدا نگهدار بیار رو تلفن بیار با اون تلفن افیر درو من گوش کنم ها اون تلفن کارخانه رو بنده اوجا در اینجا نه بشم کفر بیم جودا بودی نه خیلی اونا را کنه راو ویدیو جو یار دا بولونگی بزن سلام و یا علیکم پایین اسم باشی زنده باشی نه برات زنده باشی حالی به من ترا ایلاش تمیرم حالی اینجا ای تلفن افیر میدرو چی گپی من حقارت کرسی ها حالی به من ایجا نه اخبارات نکردم ما راو زنکنی نه دیدی چرا در اینجا او چی امیر بیگ سلام میگه که برادر میگه که چه کجا برادر خود مثلا میگه اکا امیر بیگ میگه که چه برادر تیجه ویدیو کار شما اتریتش ندادی آخه خدا هدایت کنه او میگن که جواب احمقان سکوت من چیکار دارم من با او درجه را خودم پایون نمیفرارم با کدوم خاطر به خاطر که اسماعیل نگاه کن برای که بیا سلام برای که او برادرها عیب مسلمانی ندونسته تو زکا جون عیب مسلمانی ندونسته خسته گپ پس میزنن ای خدا بترسن حرام خوری یعنی که چی نمیکنن قمار بازی نمیکنن با این درجه را چون با پایون میفرارم ما چیکار سر و بسری یک قمار باز دوزیم برادرها یا ویدیو دو ویدیو کردن خواب مینن میرن اسماعیل نم او اومد او فروشی بگی سلام علیکم یا تا بگی بچه تو برای چی آوری میفروشم شو اینا اوی فروشی این اوه مال تو بخینا سوال میتونی جوابش میدی بهتر میگه راست کی جا راست کوز بچو بوم بیارم جا 12 بلوکه تست گی وش شو امروز کبار بور قبول کردیم الحمدلله اکی حسنم بور ورده است الحمدلله بور مور بشم ایدام دقیق کار کردن در کار توقع مای تاجیکستان بیاد قرطا میکنیم اکثر ان شاء الله
مگه پول کلیه را بیزنس طوری او اشتباه ایجاد معروف میکنیم او مغازین خوراکار هم دارم ده جفتی همین پمیشین که من سینما چش میکنم همینجا ارنده میسپارم همین یه جای خولگی چنه میمونم همه جوش پر میکنم گو اوه بکلا میگیره 10 طبقه بیورا ان شاء الله میام یگان سم یگان 1000 شما ده ای و یکا توجیتانو خبر نیست و 8 کیلو نم 8 10 کیلو نمی برام تبا او خبر میگونن توجیتانو 10 کیلو میگونن بله پناه تو بخدا های هوا همون دا پنی تیم بگم این چند آدمایی که نمیفهمه خدا اشتان کنه اسماعیل جون پناه بخدا شما را هم در حق ما دعا باشه میشم سلام علیکم و رحمت الله من بیوه اسماعیل جون دوا تو زیاد دام میگیرن تو من بوار کم یه هفته اکسیده هول داشتم مال دوا بو کام مثلا یو و دبر ایجاش نکن هم برای او جون مدار در حق باشه اوه باشد باشم تا 5 تا کنیم روی او قواز میرم نه دورو چو تایش کردن افته سیم که گیره بیاره اسماعیل اسماعیل انا جرا خیلی بیا واجب برو شما اسماعیل ای اسماعیل سازی بچه های کار همین رو اسماعیل بنویسه ها بگه بر جواب بگه این من دیگه بر وقت گفتم نه باید شروع چه دای تلفن چه دای تلفنش کوی منو کی میگه تو کی میگه من نه یکی رو مال اسماعیل این بچه که خور من یاد 5 minut پیش گفتم نه دایی فیرافت سایکل اسماعیل توجیک پاکستانی تو توجیک یاد بگی ای اسماعیل الو اسماعیل یه او گپای من تلفن دایی زدی که میگم میزنم 5 minut پس دایی فیرم بیو میرسه با او تلفن دیگه بدرو ها او تلفن دیگری بدرو یه فیر دم بیولی فیر دا کیم که جای تلفن من ده اینا بیه فیر دا وقت قطعی معروف گاو زدن ده اولی امان دایی تلفن اولی امان قطعی معروف با تلفن گاو زستن نه ماتاش استوفی یه عقلم نمیگیره عقلم نمیگیره اکرم نه فهمیدم که اینه باید میگذروندی اوضا میره من اوه اومده سرگاو زنکه دیگه کامی اوو دوستان برای همون آشخانه خودت میشون ارزونک یا کلا مولا نیستن یا اوای مزه چی دارن ارسی کلا هم خیلی دارن ارزون اگر در کار باشه و پیتر رای کنه یا چند سومیان این چنده اینه این چند لیتره این لیتره این نیم لیتر اسماعیل ایش 50 روبل ایش 30 روبل برای چی برای چی نمیگیری برای آشخانه یا سرتیفیکت حلال دارن حتی کنیم حلال بگیرن میبیارن تا همجا همین اخطی اگه ممکن همین جدا بر رویش یگان کس اگر باشه با اون همجا جرویت میکنن میبیارن
اما اگه ماشین یا مگر شوم به همونجا میگم برق نه اگه تغییر بیارم میشه سی بلوک 20 بلوکی زنم میشه آخه اگر یا یگم گازله یگم ماشین یا بیایا Sugano. Ya rol ikisini تا برای مسئله اکای بابا جان در وای دیگه مثلا می فیلم Nada поговорил, если что-то اب زنگ بزنم در این مسئله او اینا گام میزنه بی متروی بچه ها بتروی نمی لوبلینو بی ای گپ در این غیر اونا اینا بی چند قفس میره واقعی بی یس بیرون نشون айна парашок химия пимия ҳам аксаи бародар доранд ово доранд и жвачка ки боша это чия жвачка брат не ваш да мы за них ти коматра اکای بابا جان ё نمروی اما آدم وای که اول یا خط خودت بزنگ میزنیم در این مسئله گام میزنه معروف من در پرامو فیلم معروف در پرامو فیلم به حرمتی میشن نسبتی ابونتیو برادرها مادر عزیز مهمون اومدم ما انشالله بیاید در خدمتیم خدمه بیا انشالله فیتابوچکا مساج حجام بانکا منکا همش خدمو 2500 سوم انشالله با چی میتیم یک تا قرآن پدرکت چی مادرها باشن چی برادرها باشن یعنی زنها برای زنها مردها برای مردها انشالله در خدمتیم خدا نگهدار اسماعیل جون پناه به خدا میشو پهواریم خدا نگهدار چو کدام ساونا میرم یو جنا میرم من در نه نمیرم کور دای گونا میرم خب سلام علیکم و رحمت الله و برکات برادر راستی گپ به افیر در اکای بابا جان درو من خیلی صحبت کرد یگان گپ شنا فهمیدم ساز یه افیر بعدی تلفن گوش کردم میتکی من در اینجا گپ میزنم این گپ در اینجا 10 منوت پس میره میرسه نمیدونم این تلفن چی بالا درو خب خیر کدامتون گوش کرده یگان گپ خوب گفته باشه ساز خب مسلمان که یه بس وجه است او وقت سام کریستیان نوشته منو چیر خربیرف آبشی سلام علیکم وقت تو آب شخورت نکنی با نومرو تا پارتو اکا پیلوس 752 225 69 33 دماندار هر خیل گپ نزن برادرها گپای هر خیله نزنین گپای بزیب ننویسین برادر راست میگه حجتا رو یافتی نه نیافتین سورو میگه چی کجا رویم ساونا ها کدام ساونا میرفتیم یه رو شام سفید همون جوی خود رفتگی رو میرن اونو ساونا روزا رو هم ناو گفتن رفتیم من خنده رو مردیم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته یک تلفن روید منم میشه نه اما خود داو شبه تلفن 5045 کدام رو تا بدی اکر 5045 دا نبودم من یگون وقت دا 2545 نبودم چیگه پیجه قروتوبه قروتوبه تاجیکستان با پیش کازان الگا طبق داریم در مسکو طبق من در پیتر میبیرم تاجیکستان میبیرم لنگری را خرزار کده خودش او بیزنس داره سلام اکی اسماعیل اسنام بچه های یزگلوم زنده باشه برادرای یزگل سلام اکا جان از نام بچه های یغناب تیتی یا مردم یغناب
یغناب بمرم یغناب شمالا داره جان یغناب یک کمپیر در جامون بود اصلی وطنش همون یغنابی بود و یک هم خزی ماشینم تمه گرفت و گودک بودیم دادیم از همین پلیر خطی باید میخوام کدام در دمشنی عریست مکه حالا همین باید مسچویی کردن و یغناب میگو امروز نخورده استایکو نداده سیامه چی با پراتسکی МЧС خدمت نکرده خود اول اکیسمال اول خدمت کردیم МЧС نه که 945 دانه بودم سلام علیکم به ما МЧС خدمت کردیم МЧС پامیر ده بودم شتاب پامیر ده سلام علیکم کا همین سایت ماشین ساز کنی دارم همین را استور کنم ماشین کی را ساز میکنی جمعه تنه پشت کو اکا خطی توقیم در خانه جمعه خودم نبود کم کم حافظم میکنیم او کم کم میخونم اکا نصیب کرد آخری میریم بچه های یغناب گاب نیست بیایم برادر حتما بابای اسماعیل خطی برادر هر گپ نگیم من خودم برادر جونا عقل دارم میدونم خطی چی رفتار کنیم در کجا چی گپ بزنم میدونم اکی اسماعیل در پیتیره بعد اکای بابا جان بسیاریتون نمیشناسین و پس یک دند ما میدونیم که برادر چی رفت آمد داریم و خودمون نایتیدا سلام بچه های خوالینگ او مردم خوالینگ زنده باشین رحمت اکا برای جوابا زنده باش سرگی مگمدov مردک باری توقی در جای توقی ندزدی توقی و دی ندزدی پراستا برادرو بیرن خنک شدگه پیتر گند خنکای من برای همین یک دو روز توقی ماندم گوشم خنک گرفت و شبکه میمونم اخیخ شبکه میدازم گرمکه گوشات همه جقم خمک میشم او توقی در مثال نیواندم کار خیلی کپشان شد کشیده نمیشه این که میکشی کپشان شد نگاه کن گرمک شمال هم شب شمال هم باشه خنک هم باشه هیچ برای نمیشه میخوای میگردم هم بسیار چیزا گرمکه میگردیم او توقی را مونی اینه کشیده نمیشه شد خنک میخوره کسل میشه من ترا گرشم همین دوست کجیش تو есть такой ака вале эфир саломат гуфтестам бародар ва алейкум вассалом ва раҳматуллоҳи ва баракат фарҳод усмонов чашмом равға нагирифта ҳама нависондагии мардума хондестам смси ту просто наомада баъзан вақт смсҳо намебиёянд аз номи бачаҳои панҷ салом зинда бошӣ бачаҳои панҷ аз болои шапка кун то пита ака исмоил бизнеси обуфа сар кардам 70,000 да борхо вай хонадаёрон совет бите ака исмоил интернет да зан бародар телеграм дорӣ телеграм канал давай ки бар реклама хар блогерора пулте гу рекламат кунам блогерора пулте рекламат кунам иншааллоҳ бизнесит пеш мерад главни аввал ҳамин як клиенти хита ҷамъ кардам ҳамин як клиента ҷамъ ки дигар реклама ҳеҷ дар кор нест худаш ба худаш пеш рафтан мегирад интернет магазин зимистон биро ман нав шапка мемони тоқӣ дар пеши сумка буд ва ём асабой кардам давай буд не тоқӣ ва надизия бародаро тоқӣ соза салом аз номи бачаҳои 61 зинда боша бачаҳои 61 заказ кунем даставка чира заказ кунем бародар ҳай ҳар куҷо ки кардам хештам ҳар куҷо ки кадом блогера бигӯем ака исмоил барои реклама бояд блогере ки аудиторияш калон боша тамошобиниш калон боша дар каҷои дар душанбеи худуд ё ки дар россия агар дар россия бошӣ блогерое ки дар россияан аудиторияшон российский аудитория ва ёра гап зан рекламат кунанд
یکی اگر در تاجیکستان باشید بلاگرایی که در تاجیکستان هم باید را گپ زن رکلام کنن برای که در تاجیکستان دور وقت مردم یوتیوب نمیدروین تماشا نمیکنن برای همین şimdi her çizi yazmıyor. Akacan hami Yusuf Hatmati Doran Nakum. Neyse da Akacan hami Yusuf Hatmati Doran tabrik و نکار تبریک بچه برنده کریمان کو تبریک آشنا سلام علیکم و علیکم السلام سازن خوبین الحمدلله حافظ سفر رفا سلام علیکم کروتا و زکس کنیم هست دستفکه بله هسته برادر نزدیکی یاده باشین اگر در سنت پتربورگ گورод لامانوسов در سنت پتربورگ که باشی реклама российский кунжура як канали аввал як канали телеграм кушо баъд ҳамун каналта реклама кун чокари маъруфо дар эфирам чокари занг задӣ ман дар эфир будам передай привет моему другу сауна ҷое ҷои калон шумо он каратам онҷара калон гуфте рафтем 14 линия бассейнш мегӯяд 6 метр 8 метр мерем ҳозир ман дар лен дорам ҳозир мерам лен дорам ҳозир бачаҳои данғара зинда бошед дар санкт петербург город ломоносов барои реклама рамазон холиқовро гап зан москвада доставка аст ака исмоил чанд намуди хӯрок доред як 10 намуд зиёда исмоил ошпаз дар кор нест брат ошпази чӣ хелӣ ошпази кадом намуд ошпазе таомҳои миллӣ ё ки европейский чӣ хелӣ ҳамун шери мардуми мурдапараста хон дар канал ҳаста идро хон тамошош чанд кай тамошо мекунӣ خوبی اسماعیل الحمدلله мешава раҳмат бародар ай бародарои азиз аллоҳ ёру мададгортон эфира мекишем агане ман хезм ягон чиза хираму ба бачаҳо савна мерафтиям қатишон савна мерем насиб бошад ака исмоил мардак бори як бор бихан саид бурҳон вақте настроение набоша ханда дуруғӣ мешавад ҳозир ин хандае ки ман хандидам ҳамин ханда дуруғӣ буд ӯ хандае ки аз сидқи дилаю ӯ чақчақе ки аз сидқи дилай вай дигае теравно ман медонам ки шумо бародарои манед шумо медонед ман шумо аллакай ҳис кардем ки ман дар чӣ ҳолатам правильно барои ҳамин дуо кунем барои ман дуои шумо зарур аёзид ҳай суханои хуб менависен ҳазор раҳмат боқӣ нест барои ҳамин тоқӣ нест причём тоқӣ нест дило назди касе биншин ки аз дилҳо хабар дорад ба зери он дарахте рав ки ӯ гулҳои тар дорад ба бозори атторон марав ҳар сӯ чу бекорон ба он дукон гузар ки дар дукон шакар дорад исмоил худат гап мезанӣ мада мотиватсия мешава ака зинда бошӣ братҷон серьёзно як канали телеграм кушо баъд чӣ ки канали телеграм кушо ҳамун обу фото ҳамаша сурат гир ба ҳамун телеграмот парто се нашқати ҳамун суратша гиру се наша навис парто ҳамаша парто
баъда ягон блоги реклама хар силкаи ҳамун телеграмта да ҳамун рекламаш мона, номрои телефонта мона, патинкаҳота реклама куна. Мақсад бе реклама наметавонӣ пеш намерава кору. Ҳамин двигатели бизнес рекламае, фаҳмидем? Бе реклама кору пеш намера. Реклама ки кардан клиенти хита ҷамъ ки карди аввал мақсад клиентит ки яку ду мешиносад уже аллакай ки бизнес соз шуд, ва дигар реклама дар корут нест. Яке то ҳамон вақта реклама дар корад. Я инстаграм кушо, патинкаҳота камкам реклама кун дар инстаграм парто. Да авито парто. Вай авито намешавед гаранги. Ман патинка хар бошам, нахоҳ авито дорам патинка харам. Насонда да авито парто ҳамаша ягон казак намезанад. Охи нахоҳ патинкаҳоро да авито партоӣ. Ҷон тагароне. Биёй ҷамаъатра схемаи ҳамаи интернет магазина кашам нишонотем. Нигоҳ ку интернет магазин двигатели основноиш телеграм. Ина мисол гирем телеграм, нигоҳ ку иҷа биё. Ина ман мекашам телеграм. Вақте телеграм ки шуд, нигоҳ ку вале ман камераи пушта нишон метем та. Хоб, телеграм. Фаҳмиди телеграм да ҷура як шохаш WhatsApp бизнес меша. WhatsApp бизнес. Фаҳмиди? WhatsApp бизнес да. Ҳами чизое ки дар телеграм партофтагӣ, камераи пушти телефони ман чӯ хеле я салфеткате тозаш кунам. Наомадам камераи телефонам хуб. Короче нигоҳ ку. WhatsApp бизнес. Дуюмаш Instagram меша. Instagram, фаҳмиди? Instagram. Баъд сеюмаш мерава Facebook. Фаҳмиди? Facebook. У авито ва ё намеша. Facebook мақсад мера Facebook. Фаҳмиди? Баъд ҳами чизое ки дар Telegram дар WhatsApp ки партофтагӣ, ҳар чизере ки дар WhatsApp бизнес партофтагӣ, ҳавая дар друзьё, дар история, дар статусу, допустим дар друзья, дар статус ва дар группҳои WhatsApp падилита мекунӣ. Фаҳмиди? Падилита кардан мегирӣ дар ҳаваё. Чизере ки дар Instagram партофтагӣ, историяш мекунӣ. История, публикатсия, reels. Reels-и Instagram-ай мақсад reels мекунӣ ша нигоҳ. Фаҳмиди? Reels мекунӣ. Ҳар чизе ки дар Facebook партофтагӣ ва худаш силка дора. Facebook худаш чӣ дора? Продвигатсия дора. Продвигатсияи вай пул қатъия 300 рубл меша. Як чизиш продвигатсияи мақсад. Баъд дуюмаш reels мешава. Reels мекунӣ. Продвигатсия вай мехарӣ. Пул қатъияи. Хулоса ҳамин бизнеста мисол ҳаминҷа ина як намуди патинкара вақте дар телеграмот партофтӣ, ҳамин худаш уҷа махсус бот ҳастай, як намуд бот ҳастай. Ҳамун бот ина ботай дар иҷа телеграм бот. Ҳамун бот ҳамаи ҳамино да худаш кори тура кардан мегирад. Ту дига дар уҷа аъзо намекашӣ. Падилица намекунӣ, бот месозӣ. Ин бота пул қатъӣ месозанд. Бот ки сохтӣ, допустим вақте ту дар ҳаминҷа як сурат монди, нархша монди, допустим ин сурат айна. Ина мисол гирем дар ҳамин Instagram ман ҳамин скотча мондум, нархша нависондум. Тамом бот мегирад дар WhatsApp мепартош, бот мегирад дар иҷа ҳамашта худаш тоғурӣ мекунад мерава. Фаҳмидӣ? Бачаҳо гӯш накунед ҳаромура. Ҳаромхӯро фантон менан. Буроя иҷа. Ношигирӣ сарате акасу кара ёфтӣ? Не наёфтӣ? Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Худо ёру мададгорат. Ҳамада шаби худ. Амин, амин, амин. Худат мефаҳмӣ, аку пеш шуд биём, ай пеш бифаҳмонӣ. Буро я иҷа нависондай. Майли буро дар одноклассники парто бугум. Салом алейкум. Сози Исмоил коро хубая? Мардуми Гачина салом. Зинда боша мардуми Гачина. Акаи Исмоил зани душманта шумете. Накне даф кне. Зани у бечора чё шумете? Занаш чӣ гуноҳ дорад? Худша шутие. Занаш чӣ гуноҳ кард бечора? Худша шутие.
ака Исмоил зинда бошӣ, саломат бошӣ. Сомонтиҷӣ да парто. И одам дар Россия, дар Россия сомонтиҷӣ ба кор намерад. И одам дар Россия, дар Россия сомонтиҷӣ чӣ кор намекунад? Анами НС кадоме бидӣ хеле гуфтӣ маззат гарени мегреза. Ахорат накунен ша, и бача касал мешавӣ. Рост мега маззат мегрезона, фақат мана хафа накӣ гириб мешӣ. Ҳар шав видео мекунӣ, ягон фоида мегирӣ. Кори ту чия охи фақат дар фоидаву зарари ман кори чи? Ай, охи фоидарам гирам, дар ту наметим ша. Зарарам бинам, ту ягон сум наметима. Кори чия охи? Зинда бошӣ. Ҳазор аман. Исмоил зангир нестӣ? шумо коре мекунем, фақат ана девора мекунем. Коре мекунем, ана бехона мекунем. Девора. Хурутов чӣ шуд? Хурутов созай. Мадин, ҳамноми духтари мани. Ака Исмоил дина дар пеш столовид мошини саго будак дина бегаи акаҷон ман. Ҳамамона бор кардан бурданд. Вай кадоме фурухтаймон чи нарушение. Ҳам барои ҳамун гапу чапи ҳамун сумкаву пулкашид рафтем Аделда. То соат 2 да Адел будем. Мехай ҳама хуб шуд, ҳамаро бироварем. Бачаҳо ҳама биромаданд тамом. Ми коргаромона қабдагӣ буд биромадан ҳамаша. Янгам наметарсӣ. Ака Исмоил имконият боша фақат дар WhatsApp гап занем. Гап нестай, WhatsApp да занг зан бародар. Ҷувонмарди хдадака зинда бошӣ. Исмоил салом Зейнурхана. Аслан Исаев ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Наханд маъқул шуди ай. Худда гуфти ҳамун гап. Оли як гап безе буд мегум, баъд ранги ӯ кӣ мешӣ? Хафа мешӣ, ахорат кара мегардем мегум. Бадбахт. бачаҳои Уфаро салом бубо. Саломат бошанд бачаҳои Уфа. Ака Исмоил добрый ден. Чӣ навигари дар тарафҳои шумо? Ҳичи, ҳамту пешравӣ ҳаст иншааллоҳ. Ранги ҳар вақта имшаб дар балкон хоб мерай тошна. Мо чанд қашу дар балкон хобем. Салом бародар, як каса шила буди бихӯрем. Як каса шила бисмилла шумо. Дед яхтон. Ахорат накуд афшав девуна. Бахайс. Гапои бемаънӣ назанен охи, ҷа апҳо хоҳаро шиштагиан. Хитон апҳо хоҳар надорен охи. Ярад заваз дина гуфтӣ миём сагоро дидам аз раҳм доштим акаҷон ба худо дина бегаӣ. Зинда бошӣ Гулмурод Носиров, саломат бошӣ. Салом алейкум братани. Хайрият наомадӣ? Ака Исмоил нарафтӣ, як мара зиёрат мекардӣ, ҷавонмардо бисёр рафтанд. Мард умраро зиёрат мекардӣ. ҳаҷи умра. аввал омода шудан дар кор. Ба уҷа рафтан, амаки? Туғри намегӯ. ҳаҷ рафтан ҳама мера. Ҳозир рафтан ҳеч нест. Арзон шуда. 100 я 110,000. Яке барои уҷа рафтан бояд тайёр бошӣ. Чӣ нафаҳмой ака? Амаки? Чӣ ай нафаҳмо? Билет. Муртазоҷон билет якора бинохӣ. Ай, куҷо ба куҷо ака? Тема. Уфа чандум да. Эй, кафе рехта. Хуш омаде ака, ягон камбутӣ боша ҳузур. Санкт-Петербург Уфа чандум да ака? Иншааллоh хай, алҳамдулилла шукр. Ака Санкт-Петербург Уфа чандум числа? 20 то 25 рӯзи 24 да ака. 5000 рубл. 5000 рубл ака. Рӯзи 4970, 4900 рубл. Бе багаж, агар багаж да бояд ним 6000. 10 кило багаж, 10 кило рушной. А так рӯзи 24, шаби 23. Ака ҳамун соҳиби об ва гӯ ки об боша 250 рубли кина да аксият пуш кунша.
یا داله زده اکا صاحب یا بو و گو باشه 250 روبلی کلا دا عکس خوش بشه اکا از اون بچهای پان زنده باشین بچهای پان بلیت یک بار ببین پیتر سمره چنده کدوم چیز ده شیر بچه برا خواب کن دستم خواب بود خواب بگاش نداری داخل من روشنا نه چیز دارم. کردم از یه جای کردم اکا اسمال سر پس نکد یوسف نم داره یوسف نم داره بله خبر اسمال تاجیکستان آیده سفر داره انشالله اوه دیلارام ایکی جا تو فهمیده چیز داره دیو یک دو 21 چیز داده زنده باشه اکا اسمال تو دیگه سلامت باشین برادرو خوش آمدین برادرو یگان کمبوتیک باشه یگان چی باشه حضور چی خیلی بود آخی قرطاب ما چی خیلی بود بهترین ماشاءالله هزار رحمت خوش آمدین سلام از مسجو زنده باشه مردم مسجو اسمال تو دیگه ای زنده باشی شما هم دیگه ای подписчикای من همتون دیگه این شما دیگه подписчикا فرق داره ефирҳои дигоҳо медаред ҷангу ҷанҷолу ҳақораткуниву дашному ҳам хеле эфири ман медаред ҳама чақча оли бо ин рӯз настрени ману қа нестай камтар диқм агар не бо суҳбатомон хушрӯ мешид ака исмоил ранг ман мин настреним набуд барои аввал эфир даромадам ки қати шумо гап занам настреним соз шавад қати шумо вақте гап мезанам настрениям соз мешавад дарум соз ҷошда мебиёд 21 моҳа бин чанд сумай питер самара ватсап да нависем бародаро додаро мебинам моли салом айноҳияи рашт зинда боше мардуми рашт салом бародари азиз зинда бошӣ омин ҳазор раҳмат анаму қатима да я зал машқ мекард да я мактаб мехондем додарай он насиб пага ҳай рӯзи дигар меомад ка гап нест биёем бародаро номта чӣ ба алиш карди ҷунайд нома алиш кардагим рости гап ман дар ҳамин россия ҷунайд номи асосӣ ман ҷунайдулло ҷунайдулло номи асосӣ номи документалӣ номи китобӣ вале ҳамин исмоилов фамилиямон фамилиям исмоилов вақте ҳамин россияда омадем ҳамин номи ҷунайдулло гирифтанаш чӣ хел қиндае ку хеле миллатҳоро дар даҳанашон намеғалта ҳамин ном баъд ҳама мепурсидан ному чия исмаил исмаил ҳамин хел исмаил шудем рафтем ҷура исмоил ҳамин хел баъд я вақт канал кушодум соли 2018 буд 17 буд ҳамин хеле буда канал кушодум ба ҳамуҷа нома аввал чизе дига мондагӣ будам дар ёдам муққа нестай баъди вай ба исмоил тоҷик кардам исмоил тоҷик исмоил чим чӣ хеле карда будаму ба исмоил тоҷик кардам ҳамин хел исмоил тоҷик шудем рафтем дига ҳамин хел исмоил тоҷик тозир исмоил тоҷик ваха пад бадбахти лаина бина чӣ нависонда чёрный книжаи саги лаина дафша гумша радио дар екатеринбург аз талои кушокой то бисёр меша иншааллоҳ ҳамун сумкара ёфтан ака баъд не наёфта қатима як бор баланд хан соз меша иншааллоҳ гап нест имрӯз ман билетаи худат гирифтам ака саломат бошӣ BBC TV зинда бошим яна бо чой бунӯш настрениёт хар мешаванд салом алейкум муртазо ҳаминҷа як чойи талхи кабуд кун ҷура на чой гуфтан як чойи талхи сарам камтар дард дорад салом айноми шерои нари ёвон о шерои ёвон зинда бошед шумо узбекми тоҷик ҷаббортед ман тоҷик убайдуллоева гулмира ман тоҷик салом бародари азиз зинда бошӣ беҳтарин хизмат кардӣ дар ҳаққи муҳоҷирот мо бачаҳои кӯлоб фархор зинда бошӣ ҳазор раҳмат бародар заррае агар хизматмон раста боша саодот сус буд ки насрани нестай акаи ҷамшед медонӣ ку худут камтар насраниём нест ака худут проблемаомо медонӣ ку бовар кун ҳамин чӣ хеле ки сиқм чанд рӯз шуд
камера надиди акабад барои сумка не рости на дидем чанд короче тема паси экран да бисёр дидем наш ҳамада шаби хуш саломат бошед дуроб акасу не наёфтем мардум сумка тоқид рафт барои ҳамин насраниш нест ака ба рӯзои 20 марта билет чандай айкиҷо бакиҷо исмоил брат салом алейкум хуби марам ай ваҳдатум шеринат зинда бошем бародарои азиз мардуми ваҳдат мардуми шаҳри ваҳдат зинда бошем бародару хоҳарои азиз бисёри ҳамин тамошобинои ман ҳамин ваҳдатиёи худмонаи ҳамо ваҳдатиёи территорияи шаҳр деҳаи Симиганҷ яъне мардуми деҳаи Симиганҷ мардуми ваҳдат саломат бошед ҳазор раҳмат барои дастгириётон муртазо як чой кабуд кун мардум умуман мардуми тоҷик бародарои азиз ҳаматонда ҳазор раҳмат миннатдорум ай ҳаматон як кружка хатя битема сарам дард дорам мегӯм як пиёла датема тамом охӣ ина маҳ кружка маҳ кун сов кун охӣ ай кардиам худу сов такаран гирифт خو акай ҷунайдло хутон граждани Россия не зинда бошед ай казан душанбе бародаро барои билет дар WhatsApp нависонед илтимос ҳамин гапи баси экрана накун номи навод паси парда мешавад зинда бошед ҳама каса зинда бошед чогарди тарафҳои гачи намехумонӣ намебиёед иншааллоҳ мерем бародарои азиз тикал тукмони кала баруси ки мега чӣ хелаин салом алейкум исмоил брат билет чанд сум боша ба 10 марта бародарҷон дидан дар кора шогирдо гапа намегиранд акай шогирдо гапа мегирану дод мезанӣ ба мегиранд додармаин шаго саго штраф кардан дода я ду нафара штраф кардан як нафари дига документош нотуғри будай ва я чикардан тамом эйҷа вообще дига гап буд мо рости гап ва ягон тиш намеомадан ин тарафҳои мо ягон вақт намебиёянд ягон тишу я амухи я ҳодиса шуда буд ака ба пеш буқача як савол чӣ савол будай бародар гулмурод носиров ин саволоро дига натаҳед даҳри танашон шавад ай нарре аминҷон мирзозода зинда бошӣ окей меша алҳамдулиллаҳ салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ исмоил имрӯз савдо мезир ки нахӯрдес не савдо алҳамдулиллоҳ хушрӯ буд ягон хайб нест не охи хайб нестай ӯзбекистон да омадагӣ мешумомем не нарафтам ӯзбекистон акама балечи хитум зинда боша ҳазор раҳмат суми колия чӣ шид брат суми колия халос шуд суми колия буч ман суми колияро айкиҷо медонам чӣ шуд охи я одам нависонда ман зани дуюм гирифтам зани якумум медона дуюмаш не агар фаҳма чӣ меша фаҳма қавта мекунам аксе қуртом кай буда яка иншааллоҳ ҳам табаққумай тоҷикистон беба ака ба фикрмай ҳамаи бизнесменои бекор хутоне фақат дар эфир ман нав эфир додам чӣ хеле фақат дар эфир ёрдам читон намегирем кор чизи қияка хая кадом кинои хар дар ҳафтову шава дидай кадоме кинои хар дар ҳафтову шава дидай акай рустам чӣ нависонди пагоҳ агарам хута дор кашӣ мега барои чӣ акай рустам чира пагоҳ нависондӣ
نه رمی احمد مالیارچی یفتی نه اخی می احمد مالیارچی کیه نمیدونم روزان دوره نویسین نه یا تدرمی کل مرده خدا رحمتش کنه امین که جون برای مرده رو خیلی گاو نزنیم برادرای عزیز بایم برادر اکا گو خوب باشه اکا اسماعیل چالپاک داره نه چالپاک نداریم سلام علیکم کراچش میگا زنده باشی کلا کجا داری رشته در زندان و علیکم سلام اکا عبدالصمد زنده باشی قرطابی گوشتی داریم پگاه بیام گاب نه عکس قرطاب سر میتیم نوشته پگاه انشالله ما حصار تماشا داریم او مردم حصار زنده باشه بعد ای کار گاب نیست حصارم حصارم نثار زر نثارم قلعه زیبا داری قلعه زیبا داری مردمی نام دارم حصارم حصارم نثار زر نثارم یکه پس گبزن یکی داد زدید که دلم از دست رفت بلیت چانسون بلیت ای کجا با کجا خی در واتساپ نویسونه میبینم کل تجیکی در یا مسکو در همین جای مسکو در تاجیکستان تک در پیر سرشوی شاهد نمیای مکس چی را نویسوندی سرشوی شاهد میجه یه ای نویسوندن مردم خانی چی کارود میکنه خونده سم عبدالصمد عبدالصمد کریمов خونده سم که اکای سیمیگنجی سلام علیکم و علیکم بر سلام مردم کامران ظهورов نومر چی سلام گرم و جوشان از طرفی بچه های کلاب اسماعیل زنده باشه همه وقت با پیش زنده باشین مردمی کلاب باستانی مردمی کلاب نان و نمکشان بسیار خوردگی مردک باری بسیار طرفی کلاب مهمان شدگیم چندین جوش می سرچشمه و شوراباد کلاب خودش مومین آباد انا طرف اینی بالجوان همه جای کلاب قریب گشتگیم با همون طرفی همون همون ناحیه های گرد و بنای کلاب همش قریب رفتگیم بسیار انسان های مهمان دوستان باور که تختی بد واژنی دارن مهمان دوستی سختن خانی لوبای تشته یا از پای موسیقی هست نکی جای آوده کو آوده اکا اسماعیل نانپس در کار نیست نانپس هسته سلام علیکم شما در اکا جان زنده باشیم کلی رستم چی شد نمیدونم چی شده امی من نپرسین فلانی چی شد فلانی چی شد فلانی چی شد ما کی جا میدونم چی شد آخه من روزی دراز در دری کارخونه‌مون الان تو متأکد از در مسکو در اکا اسماعیل نخدی پندار فروشته بکنه اکا اسماعیل خود در یک جای من از شهر وحدت سلام عینای مردم حصار سلامت باشی مردم حصار تلفن ساعت چنده دوجه در ما ساعت 23:42 ای برا خواب کن دستام خواب را نویستنه با بای دست قبشه فرخور سیتی کشی پجالسا فرخور سیتی اکا عاشق یگان کس شدگی ای سیتی بله شدگیم اسماعیل نانپز در کار نیست نانپز نانای خوب میپزه زنده باشی با علیکم سلام اکای عبدالصمد زنده باشی کلی رستم چی شد من نمیدونم نشد کلی رستم نشد بلاگرای پراخور چی میگوی الله خورشون کنه برادر کل کدام ترمده که نمیدونم دام مسکو که جایشته فرخور رفتگی اکا مرده گوری اکا جون او فرخور رفتگیم شنبه چشم رفتگیم با فرخور درینی خچم رفتگیم اکا اسماعیل مرده گوشی از شهر من گبزن بگر ریگر هم بسیار رفتگیم ریگر در حتی همه خیر روزایی بود که 2 بار ریگر میرفتیم 3 بار ریگر میرفتیم همه خیر روزا هم بود ما ریگر بار میزدم میوارم بسیار سودا میکردیم ریگر همه جا شکری گشتگیم ریگر بسیار رفتگیم در بالای مرس نکنی سوزش مادر دیگره انکل بازگل در بالای مرس صد نکنی سوزش شد مادر دیگره اکم ای کلوب 5 ساله نرفتم چی گفتنی برین اخی این بچه ساونا یادت برام چی نه نمیرم ساونا عبدالرزاق چی شد عبدالرزاق ولی بسرم نامدین ساونا گفتن بیایم بیاین می بیایم بسر دیگه نامدین سلام علیکم شیرین زنده باشی و علیکم بس عبدالرزاق چی شد
عبدالرزاق چطوره با اکای اسماعیل اینا شما жаловата мега билетҳо чота махинатсия дуруст аст рости гап надид нашидай то ҳозир ягон махинатсия ва кадом махинатсиярам ки шида боша то и дами рӯза ту медонӣ вес интернет пур шуда буд нашида ягон махинатсия нашоти чӣ например ман нафаҳмидам билетҳои ман фаршивӣ биромадагиай ё ки чӣ биромадагиай чӣ махинатсия шидагиай نمیدونم تا حضر الحمدلله ягон билети ягон махинатсия нашида ягон чиза нашида ба махинатсия шава ман девоном дар интернет лицои худам қати мебурам гап мезанам ин авиакасса исмоил тоҷик ин номерои телефонам любое время кор мекунад чиптаҳои ҳавопаймо ҳаст ан бачаҳое ки фурӯтохӯрӣ мегӯянд ҳамаш медонанд махинатсия ман нафаҳмидам худумда ягон жалоб нашида не ки мака дигоҳо да набиромада боша намедонам боши раънои ваҳда зинда боши душанбе чи ака душанбе мега душанбе ҷош рафтаги акай фарху паго аз соатҳои 11:00 то соатҳои 15 касе ки гӯш мехӯрад қурутову 250 рубл ош шавад манаҷура касе қурутову хӯрай аз соати 11 то соати 3 биёя 250 рубли қурутов ай ҳисоби акай Рустам касе гӯшт хӯрад қурутовуш ва нагуфти чанд кило гӯшт хӯрад ки қурутовуш арзон мешавад кияй нонпаз ака номероша бинависам ай ҳоли аҳлидини ҳамхизматат пурсон шав дӯстота фаромӯш накун ака қатъи аҳлидин ҳар рӯз қариб гав мезанам дар группаи ҳамхизматом ҳастай садқашам аҳлидин як телефон дора ба камери пуштиш рӯша мебинӣ камери пешаш қатъи не ба боҷаша кор мекунад қапула аҳлидин қатъи ҳар рӯз алоқа дорам ҳамхизматом қатъи ҳамаш қатъи қариб гав мезанам бародар группа дорем дар ҳамун группа чақчақ мекунам ҳамхизматом қатъи алоқа дорам ҳамкурсом қатъи алоқа дорам ҳамсинфом қатъи алоқа дорам ҳамаш қатъи ҳар рӯз гав мезанам қатъишон вақт меём як рӯз як бор медурем группада чақчақ мекунем ё ягон смс нависӣ мекунем дорум ҳамхизматам суҳбат дорум саломат бошӣ чиши салом аз номи московский зинда боша бачаҳои московский зинда ман дунёи аҳлистод маълумае ки деҳқон бачаи деҳқонам бародаро исмоилбой салом алейкум ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ санкт петербургда қурутҳои мастчоҳ бошанд мерем қурутовхӯрӣ ростига ба намедонам қурутовҳои мастчоҳш хеле бо ҳичи нашидай фотеҳ исмоил худо эҳтиёт кун дар сафи машиникҳо хуш нашидеста эй бародарҷон ман худам ақл дорам охи ҳазор раҳмат барои огоҳ карданам ба ошиқ шудӣ гирифтиш ё не салом алейкум брат тоҷикистон рафтести бачаҳои паспорт рф через беларусия рафтести яно через чӣ гап надорам дига якта ярза салом ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ака исмоил билет чанд шидай билет айса арзон шудага ака исмоил лолазори фархо рафтагӣ не нарафтам лолазори фархо дем салом братя ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ исмоил ту мара шинохтӣ мерик сабруддинов мерик намедонам номи чи охи мерик сабруддинов ман намедонам хта ном танависон мешиносам салом алейкум ака ҳичи пайдо нашуд агар через беларуси россия биёӣ қапану турмат мекунанд рост меганам хеле ҳастай камкам исмоил ба пеш зинда боши исмоил ай чӣ ба ошиқ нагирифтӣ ай ки буд ту дайсҷон гапҳои ҳархела назан бача муллои лолазорро мешиноси кия муллои лолазор буд қатъи донишманд пагоҳ пешт мерем о дар корам бобои меч кияй бобои меч ки бобои мечиш чӣ шуд кияй бо ака исмоил аксияро сар текӣ
گشنمونده اکا اسماعیل حاضر صفحه که جاش نمیدونم بابوی نالیا اکا اسماعیل حاضر ما که جادایم چستانو بیاوه حاضر تو در خانه تان اکا وقش نرفت یکم بار وقش نرفتیم بخون خوندستم نه نیفتیم السلام علیکم اسماعیل برادر الله نگهبانت باشه آمین هزار رحمت بر برات پاکیزه پاسپورت گرفت فقط گرفت درست میشه через Қазақстан میشه که اسماعیل خرکشک کردگی در خرکشکش چیه بود بوی قند که جاشید نمیدونم باز بنگال هزار میگه کود استغفرالله ایستاده اولاد زن تماشا میکنه بگو هرچی ننسه یاقوب شو همین گپ بلندتر نویس چند بار نویس همین گپ گو که هرچی نگو که اولاداش تماشا میکنه پرابلم اکیس مولا پرابلم نکنه گو کم کم افیر میکنه همین هم سازد کوره نکنه افیر پفیر بروی را بس کنه لنگری را پرس بگو میچ که دیگه کار ندارم و قفای میچ و شمشیر و پمشیر میگردم که کسی باشه الله برکت دیگه تمام گپی حق ده قرار دکره با پروستا پریجدتت کردم با رنگی نه شهزاد ملیک سلامت باشی اکا خفه نشه بچه ها شوخی دو رنزیده باشی جگه تا ساعتی چنده کار میکنه اکا تا ساعت های 11 ما که تو عروسی تا اون زنده سازن خوب اکا کیرز قزاقستان کیه؟ برادران من جنج خط خیلی صوت که زن را من میرم اخی من افیر دارم میرم با در محکم کن جو این من نمیرم اوه الو یک معروف من نمیرم جورا یکمش دیومش بشخی هم کمانده اشتگیم همین ساونا رفتم آمدم رنگی گریپ شدم چخیلی شدم مزه گریخته بود که جدای وای اخی ای من نمیرم معروف جون خیلی هر روز دیگه میرم تو شما یه روز عدوشی گوش کی همینون یا همینون من گوش کی شما یه روز عدوشی دم گیره یا روز دیگه میریم چی گفتی اکای اسو و گوی ایشالا یه روز دیگه بریم که من معروف جان نمیتونم رفتم مردم گردن تراس شد گفت دست براد جان یه روز دیگه که اسو جان ایشالا میبینیم بود دم میگیریم ما زی نمیتونم رفتم دوای پنات بخدا معروف جان بخشش من نمیتونم رفتم دوای جان نه یه روز دیگه میریم من همون روز ساونا رفتم اومدم تام تر شمال خوردم چوکرم از تو اول تو خوشدگی و مر خط سوکته و تکره باشی مرتضی تمام زن را شانسم دادی در رسو اما چیز خوردنی داره اینجا ما به من خدمت میگیریم باشه نباشه دوای رفت خیلی به من میرن زرینی نه بر زرینی که در خونت هست زرین 4% بخدا 4% مونده بیا مر تلفن مر دیجا بیا مر تلفن میگم بختراش دا دوران دا ساونا نه مو ساونا دا بختر خیلی چیزا این خیلی چیزا نیست اما جورا خیلی چیزا اکا اسماعیل کالا توجیب ماشین
بیا برادر خدای خودمون ما خونتون رفتیم ملافچوی زور کردیم کی باشه این میگه با خونتون رفتیم ملافچوی زور کردیم کی خدد اسماعیل برادر اسماعیل کی باشه اسماعیل دلیر اسمیگنج میشناسی دلیر اسمیگنج میدونم دلیر یکه غفورا میگی یا دلیر نماز کدامی دلیره میگی جگه برات سوالای ما دا جواب دی کدام سوالو دا برات دیگه گرانیت گذاشته نمیشه و راسته بپوشی نمیدونم راستیگه بچه تو اول تو چیگی امور جونی برگم شما انسان تولد شگیم بیاقل مختارج ندونم رسانه نه برادر تو ака исмоил коля тоҷик машин ишки пожалуйста мо хонатон рафтагӣ алафчои зур кади зинда бошӣ исмоил ака меган дига ки намедонам рости гап тез ту мега мор телефон коля корш чӣ шуд ака набромадад мане набромадад брат хушрӯ фаҳмон паспорт гирефт хати чихе бирем бучи аиҷа беларусия билет мегирӣ беларусия билет мегирӣ ташкент бай ташкент метавонӣ такси қатишӣ 100 сомда мезанӣ мери тоҷикистон ин 20 чанд ҳазор машообши билет паспорт мерефт ба нельзя саша исмоил сумкаро ёфта не наёфтем билет санкт петербург душанбе чанд сумая апрелда برادر کشتگی اما چی ما نمیتونم دیده واتساپ ده نویسانم با میبینم در پرامو افیر برادر من همین بعدی کار کنه چای کبوت همه گیرم مقصد حتی شما چقی دوستانه میکنم که ای کار بیرم مثلا ای کاری ده برادر واتساپ هسته در واتساپ نویسانم جواب میتیم کنم خب خیلی خیلی گپو سلام اسماعیل بای و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته زنده باشه برادر عزیز و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته акаҷон илтимосум памонайрӯи чӣ намешавад паспорт гирефт кати рафтам қонун бировараган ку россия қонуни хуша бировараган ҳисоби ҳамин моиламу куртоба чӣ хел заказ кине москва куртоба москва чӣ хел заказ кине куртоба москва мери дар любой куртобхона мешинӣ мезанӣ аи питер куртоба москва заказ ки медони чанд сум меғалтата 2 баробар ди нархи куртоб худаш 2 баробар ди нархи куртоб худаш чӣ меғалта нархи کجای خاکم کجای زیستم ما اینجا شیشتیم که یه سامبوسا میگیریم جورا سامبوسا را میخریم و با میریم خونه خب بسم الله الرحمن الرحیم من از سامبوسای کافه اسماعیل سامبوسای گوسپنچه چقچق مردگی بگو بعد کارو چقچق مردگی مسئله کاری ده که جورا وقتی کار ده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
بلید در کره چیزی هسته در واتساپ نویسونین وقتی کرده بلید گرفتگیم میفهمونیم روشنوی چند کیلو اکا ایکی جو گرفتگی بلیده ایکی جو باکی جو ایکی جو باکی جای بلیت نصرت الله دورانزو من ایکی جو میدونم اخی بلیت باکی جای نه فهمیدم بچه ها گنده تعریف کردن اسمال جان زنده باشه بیای برادرها او نه مولا پودکر ایجای معروف میگرفتیم ایجای منو چه نشون شد او جای من چه راست او معروف هم داره چوا منو چر داره منو چر شهزاد ملیکوف با سجوره یا برنه میسونه من فهمیدم اخی اشما گرفتم اکا ژوکوفسکی کلوب ژوکوفسکی کلوب 23 کیلوگرم باگاژ داره 10 کیلوگرم رучной شانوزه میگفتم شهر دوشنبه الله نگهبانتون تسل 80 400 روبل میخرم انشالله میرم خورتوب خرید اسمال جان گب نیست با احمدی ملیارچی نه که شما بیزدار اجان کره قطعا ما احمدی ملیارچی یا ما احمدی ملیارچی کیا یو خیلی شما همه غم داده من قطعا ملیارچی کو کراس چی کو قطعا و یا چی پچونده سیاکا تاموسا در استودنتی جناید میگفتن تا او خیلی جناید لای اساسا کدام آدرس دا کافه سانت پتربورگ مترو پریمورسکی ژلزنوودسکی 68 کورگار لازم نیست اکا نوودو نه کورگار لازم نیست اسماعیل آخر مرتا بلیت از چند سون تاجیکستان برادرها برای بلیت بیاین چی در نمیسونین اخی واتساپ ده من نمیدونم از زیاد نمیدونم من کارگرام همه رفتگن خوراوی رفتگن هیچ که نیست من خودم بعد کورس تنبوسه خورده سیم من بعد کور چریش دهم همه روی میکنم با چیز فرم خوردن میگیرم هیچ که دیگه پیش نمیگیرم در جب دیگه پیش میگیرم اسماعیل متر نغز میشناسون صغیره فقیری برکت با کسب کار در امان خدا باشی سلامت باشی شهزاد ملیکوف زنده باشی برادر ما از سیمیگنجم شهزاد جون از سیمیگنج من از سیمیگنج در طلبگی چی میگفتم تا جنایدلو هم سینفوم اسماعیلوف میگن من ما نوم نمیگیریم هم سینفو قریبا ما فامیل قبیه نه نوردن اکا خونت نمیره ولی قخرم با میدم تا پیتر یکان کار نیسته اکا چی کار باشه اکا اسماعیل توقی زیبی ای زنده باشی من صغیری چیزی زیبم همه چی میزیبم اینم باندن که ما دادر نید تلیرکه زدم با همه یگام آدرس داده نمیتونید آدرس چیه؟ عالی با مزه تنبوسه با لذت یا تایی دیگه
یه تای دیگه نمیرسم، یه تای دیگه میگیریم بعد انشاءالله میریم خونه. ساموسه با لذت برای خورا آخی در بری فرزندان در وطن های برادر، در تاجیکستان های فرزندان در اینجا نیستن. این قبیسی ها بخیری اکنه زده اکنه کم تو وقت دارم اولای دیت که نتین نصرت الله دوران زده برادر جان. الحمدلله میشه رحمت برادر جان. هیچی سمکه گم شد. ما براد اوستا ترم آدم شدیم و الحمدلله آدم تولد شدگیم برادر جان. ما انسان تولد شدگیم، آدم تولد شدگیم، یکم مخلوق دیگه نیستیم. باس نویسندگی کو ممکن خیلی شما اول ما رو آدم حساب نمیکردیم، ممکن که ما الحمدلله ما اول آدم تولد شدگیم و دیگه آدم ها انشاءالله کمی نداریم. خودت значит اول آدم نبودی نه آدم شدی برای اول آدم ها رو شناختستی. لباسای چرکین خوجه را میزبی راست میگی، لباسای چرکین خوجه را هم زور بود میکفیه جنایدلا نمیکفم مکه برادر همون سمکه هیچی نشده فیضلو دیگه نیفتیم شوخی دینه گفتم که من همه افیر اولش مانه نقل کرگیم در هم بورا اینه برام ساموسا فوریده کنیم ای مسکو پیشینیم کافه گب نیست بیایم برادرم بعد از سیمیگان در پیش مچی نه از سیمیگان ای قلعه بولو میگن همون طرف قلعه بولو ایس قلعه بولو میری ایس تپه گرگک میگن یا کوچای من اینم تپه گرگک میشم آخران خانه ما بعد خانه ما دیگه خانه نیست بعد خانه ما کوه سر میشه در ساموسا سیرت دین نبرویم این ساموسا باور که با لذت قدیر کدام قدیر نه قدیر همسون ندارم قدیر همو یا سلمایده جواب داده سمکو برای کار اسماعیل نسیم میریم همون ساموسای تعریفی خوردن بیاین برادرو بیاین نویسنده کل تاجیک سومی مرا گرفت 150,000 روبل مرا خودش گرفت مرا 75,000 روبل داد دو ما قطعی و تام کار کرده بودم سومی کوارتیر سومی پتنی رو بیم همه شکر همو کار باری همو کاله را ولی همو 75 شرم اگر همو کاله میگرفتی به کاله میتونستی گرفت همو 150,000 تا شما خودتون در همون کاله برآمدگی پیشکی راضی شدگی که همین قدم ما راضیم او بیچاره با جانش ریسک میکرد با زندگیش با سلامتیش ریسک کرد اومد پول شما را گرفت و شما داد و با راضیگی شما همون 75 تا را گرفتگی تکش تا چیزی که پیشکی دگوار کردیم دگوار در روش دین میگن فهمیدین در بیرون بدنش وقتش در روش میگفتی گپ داشتی میبرانی میگفتی من فلان آدم و من راضی نیستم همین کارو برید بازی که پس پنجره رفته این کار شما روی جوان مردی نیست این کار شما مردکی نیست مرد بچه خی سخن نمیکنه فهمیدی اما آدم خوب و گنده دستش در شما رسیدگی هست خوب و گنده اما آدم پول شما را گرفته من میدونم کار کوله کار ریسکویه کار حیات خودش قطع ریسک میکنه شما شوخی میفهمین بعضی فهمیدی دو سمپل تون دایا جو میمونه بعضی گرفته نمیتونه نه نولا و زورو رو میمریم پیش اوایده که بیا پول ما را گرفته می بیا میگیره پول تون میته
میدم روز اون بچه را که ترمه کرگن شما ای پسش گپ زده شیشتین زبایدالله رحمتش آخه نمیدونم گم شد دیگه نیفتم شد حیف سامسا خریده نپرون زبایدالله ولی دایودم سوکرم بیاری بازیق میشم نه ایودم برو اومده بوده وای من خدایارم نورک صغیره تانستی با حرکت کن زنده باشی خدایار سازی تنج خوبی خدایار صغیره در کجای هست دیگه نه زنگ میزنی نه هیچی ها دم نیست اکا با اشتیاق زنده باشیم اکا اسماعیل پلیتکا چانسمای پیتر در کوادرش با کلیوفکا خود دوستای کم کم با پلیتکا ای 700 روبل بولو ای ارزان 700 800 روبل ای 750 روبل هم خیلی اتاک خیمه برو تو 2.5-3 بعضی پلیتکوی هست که بو زدنش خیلی نور قیمت ای بود از شپکلیوفکا نرخش 250 200 150 هم خیلی هر خیلی هر جا هر خیلی هر چه سوار نگاه میکنم و چی به همون وقت نگفتی شم را ویروش جالب که شریف جون باز وای در ترمای را ویروش جالب که با یگان سراغ که دیگه دبا ویتش میکنن میره هم خیلی بیچاره صغیرهاش در کوچه میمونه میره هم خیلی پس پنجره میشه باور کنه برادرو راحت کردم مرد گونه در بدیش که نیستی برای چی غیبتش میکنی آخی راست که در بدیش نیستی همه آدم نیست همه آدم در زندان همه آدم در زندان دیگه چی به بدیش میکنی با در اینجا هر خط تهمتش میکنی یا که حقیقت هم که باشه بگذار حقیقت باشه برای چی مینویسانی در همه جا آخری برای چی گپی خودمون نمیزنه گپای دیگه آدما رو میگیرن گپای دیگه بلاگرا رو میگیرن سر ما وایران کردی شرف جون با نام خدا ایتن تیزا کشیدم شرف جون زنکه اینی بی زنکه دیلورم زنای نه که ترا گفته سای که شرف جون ای با ای گپا مردک در نمیزیبه همی گپ در ایزا نکشیدیم ایتن تو باشم کو در یگون جا دیگه در همین بورا گپ نمیزم نخوی از زنک طرف مرد بچه برای 5,000 و 10,000 در اینجا برآمده نام تا نویسنده استی نامی او آدم پس کرستی ترا یک زن نصیحت کرسته همین اوی ایروی جوان مردی های وای فیامو مردکی باز خودو چی میکنیم یه بچه در جاییم تا نمیری نه حالا همون قزان زدن من بیو کتون نمیرم من نگورم قزان بیو ما زنگ زد بود بیپوش کشتگی تا نمیرسیم عدد شو پاک کنیم مفهوم مدرسه رو در پرسگه در مرتضا شیری کبیرین رو کبیرین دام اون روز رفتیم دم گرفتیم به گفت خودم اومدم تازه را سرم درد داره گریپ شدیم به شمال زد بنا آدم ساونره و یا جمعه میگیره یا سچاق میگیره در سرش یا چی میمونه یا شوقه میمونه با توقی قسیم داون رفتیم من خنه که اول صبح اومدم به خدا اومدم شاو تا سر خوابم ساز نبرم خنه خوردم که او پیش ساونه میرفتیم یا سچاق میگرفتیم یا ادیول میگرفتیم در تنمون یا ساونا برای شمال نزد ساونا نبیرم با تای فوتبال
ساونا میرن. تو زای خونت برای همین ساونا خسته بودی. را دپش زد خورا رنگ بزنی و قمشی دپش گیرگیری بچه ها بگردی را خورا چون بکنی ساونا را بایه باید را بگی به زنها شوقتی شو نیست در تو جیست کنه زنها بوده در حیات دیگه باشه باید چقدر تو باید در خواه سیم چورم باشی خلاص کاری تمام پوچو داره که رنگی سویدو گازی پو در دیگه دیگه شما خور رفته نمیتونه بود پو در میبرو نه سام دیده ساونا میبروی بفرگید میبروی او روز من همه بسیاری بعد میبرون شمال میخونم مغزم میپرد بعد دیگه نمیفورم آخری تو ایزا کشیده سه همین خودش علیشیر نگمتов سوال جواب ده سوال جواب دادیم چیزا اما اکل انگورو رو بگن سوال جواب ده چی سوالا ما دا ساعت 4:13 شد در کیمرا و سامسخوری تا دیدم گوش نشدم خشم نمیته تا خوخنی رو دیده باشی دولت من خالف میگن از دنیا گذاشته میگن راست باشه او هم خیلی گفتن راست بوده طبقه در وحدت اکا اسماعیل ژلزنوودسکای 67 68 گفته اوه ژلزنوودسکای 68 من برای تون قهرم نمیکنم مرا اوگراژتی بیزه کرد آخه چیزی کار نکرد همون وقتش ده باید ریشت میکردی شرف وقتش ده باید ریشت میکردی حالی اون مردک در پس پنجره این ای پس یادمه که زندان رفتگی یا ای پس یادمه که مردگی گپ نمیزنن این گپ برای خودت تخرانیت کن فهمیدی با ای پس یادمه که وجود نداره در همینجا نیست در همین رازگوار نیست ای پس وی هم گپ نمیزنن فهمیدی در همینجا نیست همون کوله خیلی در همینجا میشه تو جالب میکنی من نگاه چی بگفتم نیست همون آدم در زندان ای چا میکنی خیلی احتمالی زونه کشیده زنه که موندی مدیراتور وی زنه که موندن مدیراتور گناه های مگر کی من نگاه زن خبره خوره می خبره خوره اینجا پرابلم ریشه دمیشنی آدرس رو گرفتی من قطعی برادرم چق چق دارم راحت کرسیم وقتی خولگی ما سامبوسا خورده سیم اینا مثال نه وقت دیگه سامبوسا خوردم این تلرکی خالی پیشینه ما کزان کباب بود این اینده یاد تد ببینیم تمام بود تمام شد نمی قش مونده تو بازار رفته شخص کنتر بخوری برای زال تیاری دسی مثلا دالدا میری ماش خرانده قوت کنی که شاورمیس شاورمیس نه جای ما جای شاورما نیست давай پنات به خدا رفتی الان نگهبان اکا دیگه نخ خشم میره و گوش نگیره میلورم زبلاکی رو بد نکن دلیت کن زبلاکی رو بد نکن پول یافت میشه نه که آبرو را یافت نمیشه آخه برای همون آبرو را یافت نمیشدگیش باید در همون پیش گپ میزدی آخه پول یافت میشه آبرو یافت نمیشه پشتی و با تو آبروی و چی میرزونی آبرو را که ایتن تو باشم شریف جان دامی بارا دیگه گپ نمیزنم دوباره باور که مرد بچه باید خیلی این رفتار نکنه مردی را یاد گیرین آخه گذشته‌های ما همشون مردک بودن ای برادرای عزیز گذشته‌های ما همشون قهرمان بودن همشون قهرمان گذشتگان پدر و بابای ما و بابا کلانای ما من ملت تاجیک ملت قهرمان بود خاراکترهای نامردی تو پرت نامردی این خصلت ما نیست فهمیدی مرد باید مرد تولد شود مرد زندگی کنه مرد مره باس نه نشناختم صغیره حالی به پگاه بشید میبرم نشناختم نه نشناختم شرکت یکا
دایزاده سیر کردی اگه او سیر کردم الحمدلله 1000 بار شکر سیر کردم. خودت سوما گرفتن نتونستی با گپ میزنی. Что делаешь? Ищешь тем чак-чак-тара. Привет. Эй, бародаро, та 2 ساعت 44 минут شد دست افیریم. میخزیم میریم خونه. همینه چی گفتی؟ انشالله با یگان روز دیگه صحبت میکنیم. باور که قطعی شما صحبت کردم نسترنیام ساس شد. شکم سیر شد، نسترنی ساس شد. اما جوشتا گیری. میریم اکو آرامونا خواب میریم اینجور. با پگا صحبت میکنیم. چی گفتی؟ Почему плитканый кладешь пьяный наркоман? Наркоман от тату чар. Гушайте. بیاین برادر خواهی ما با الله مسپرم شد بیاید دیگه گفتار کنیم. یا میره خونه سر شدی اکو ما نشدم. شب خوش خیلی دف شد کس نوسته. ورده که گاو زدی. فراد بر الله اکی سوال گفی خوش سلامت باشی. از خوب شد. مایل خوارای میرم. هر کجای خواب کردم خستم، هر کجای بو جایی زیستم، این دل من منزل یاد تو بود. نامو شنو میدونم ای وطنم جان وطنم جان وطنم. یک دهمی غریبی ها قشلاق یاد میکنم. باور کنم دورای کودکی دا یاد میزنم. قشلاق من دا یاد میزنم. باور کنم محیطی که کلان میشی اوجا دیگه والله دیگه اینمی قدر سامبوسا و کازان کباب و اینا اوش اون اوجا دا چیزی هست خواهی هست همی چی نوش و نعمت خواهی هست همی قمه خیلی همی قد یکی نمیرسه این خیلی مزه نداره. این مردکی گپگون گوش چون مزه نداره. خیال میکنم کدوم قرطو میکنیم میزنیم نیکیم همی ایداگده هم خیمستم دایودم اما اوقاتای کمپیری و چم میزنم فکر میکنم میگم که همی چقدر صندلی گرمک باشه و پاوتا درست کنی گیوران یا طواق همون اشتپای تاجیکی را غولینگو اولوچی کل سلطان و اولوچه و همه دادرنش بوی خجرغات ریزی داروشو مکویم خیل با چی باشم اشتپای لفکا با اشتپا میگم اگه شما رو نمیدونم چی میگن مودا اشتپا میگن با هم زنی ای مزه وای دیگه اخی مزه وای زنگه گوشت و پشتا قشلاق که من بوی چپاتی داره شیرینی توتی داره از چوبی درختی به در هر خانه گهواره سبزی ملکوتی داره آه وطنم جان وطنم جان وطنم ای وطن باور که یک یاد میکنم به شکم یک چی را گو نخد شورک های روزای اید میرفتن خونه امام خدا رحمت کنه کمپیر امام بهترین کمپیر بوده هم قزانک خوشروی سفید بوزباله بودم خیلی بر روزای اید چی میداد نخد جوشک میداد گودک بودیم برای نخد جوشک 2 بار 3 بار خونه شو میرفتیم نخد جوشک میدادن مزه وای دیگه بود اخی وای دیگه وای به هیچی خیلی به هیچ گوشت و پشت و به هیچ چیزی نمیبرو میزنیم نخد جوشک محشر در کیسه ها لباسای نو روزای اید لباسی نو میخریدن گاه روز
медохтем нахрушак дайс звачкара мехойде манами қадари ба чиги немихи давони рафт давро халас давроро фақат нақл мекунӣ тамом дига у давро дигар нест у кӯдакие ки кӯдакиёи хидмон буд у кӯдакира кӯдакои ҳозира у лаззати кӯдакира намедонанд чияй начашидагианд фақат кӯдакои ҳозира да як телефон боша як планшет боша фақат шинанд телефонбозию планшетбозӣ караву GTA бозӣ караву чи бо як бозӣ дига доранд чим чи хеле паъда мешинанд тирпаронак мекунанд ку ава мо баъде мебиромадем мамука камон доштем айчӯи ҷоруб тири камон караги будем ину кушта мехча задаги будем мехчара тов додаги будем залента караги мезадем камон шапак рагатка рагу рагатка авихе рагатка мекару рагатка мекару аяр зами рагатка заду ки рафтад шишу треза зад очам буровад авиқа задаги адгу я шиша фоида надори зад ява шорш касди кӯдаки аҷоиб давра тими ғирғирак мекарем ирими беақлда ами ака нигоҳ куненда бефарагӣ набуд ами як диска доштум иними қая балон я сима қат мекардам ғирғирак мегуфтем мо намедонем дар ҷои шумо чӣ мегӯянд баъзе ҷо давай гилдирак мегӯянд ами сима мегирифтем ами як балон ами ҳайкара думдуми ҳамун балон ҳамун вақт агар дар ами кафои почимо ягон спидаметр мезаданд ку месӯхам спидаметр бовар мекунӣ мегаштем дурун ба дуруни ами кӯчаву қишлоқ пасткӯчав бо як қишлоқ аймо поён диаҳмон мегуфтанд мезадем мерафтем ҳамунҷа бовар куд на бефара мешидем на ҳеҷ бо шам меомадем хона қалат мехӯрдем ай хонагӣ қайроқати дасту поомона мешакидам очам кампири очам аҷоиб идеи меомад ба кружкара мегирифт дар сарат кружка қати мезад кира ба дар сараш кружка қати задагия меоду даста дар дуруни лойқа ҷоам ба сиёв кавуд мешуд меоду хонадо медрасидӣ ба сар мекард очам оли ҷаё оли дар қапу мехӯрӣ мегӯ мегирифт қайроқат бисёриётон намедонем ки сангай дост тез мекунанд ку вай тана шурш чӣ мегӯянд хеле хорхоракаёхи ҳавай қати ба дастора нами ҷои дастора мешаки бас мекардем ҷулуктагир мегуфт кружка бо вақт кружки чӣ набуд кружки пластмасӣ набуд вақт кружкаҳои оҳанӣ буд я хеле обгирак мегуфтем ами қадар буд вай бози як кӯдака ба вай зад сараш як ҳафта сатрисени моз мегира хоб мера моро ҳам ба вай мезаданд ягон бало намезаданд хабку мегуфт як кружка мепурад далангас мекард вай гузашта ҷоиб давро буд ман мегӯм ку кӯдакои ҳозира лаззати ҳамин кӯдакиро дидагӣ нестанд бовар кӯ кӯдакои ҳозира фақат ай қафои иними телефону пилфону иними хеле моро ба худо зада хона медуроваранд ми хел мезаданд хона медуроваранд хонаро аҳба кала намегирифтем зимистон мешидам як чана дар пишторам вақто гохе саҳар дар хона ягон чина мехӯрам нигоҳ мекардам мисусна ки очам нест мана худорамати отам ҳеч намегӯ худорамати отам пиштима мегирифт фақат отам ҷанг намекард намезад ҳамин очам исус нигоҳ мекардам ки кабри очам нест чанара мегирифту мебуровадум мехамидум ҳамин мехамидум тамом дига фикри омадан дар сар набуд то шаба мегаштум ларзида бо бега хона мемондум ба ин хеле меистодум саги дарбадар саги дайду оди саги дарбадар оди сондай афсони деви хулигани кӯчаги тагу на деви хулиган аки ина би мо чақчақ дорем и одам бо чӣ нависониста боғои асомаддинан сим намонди ини нодир айку нодир чӣ хеле сози таҷи хуби инеми кӯдаки ман қати инеми нодир иброҳимзода инемино қати инеми ҳамсоя ма ҳамсинф ма ҷура дар як кӯча зиндагӣ мекардем
یا همسایه‌مون خونه میکرد با گفت که چی آرماتور بیاره، گفت من آرماتور میخرم. من گودک مخه که جا دیگه گفت که آرماتور بیاره، گفت آرماتور میخرم. اینا ودالیت کنه ایندین رمضان فودالیت کنه تگیلاینا عاد به عقل چیه خیلی با گوش کنه جورا که نقل میکنم گوش کنه کدومه کی نمیخواین گوش کردن جواب شما دا جواب کدومه نمیخواین جواب برادرها التماس گپای زیادی ننویسونین التماس آخه پادریم بعضی تدامی نصرین را نپرونین التماس کردن میشه ساستین با جورا یا همسایه‌مون خونه میکرد بعد ام بچه‌ها هم کوچه خواهیم و کودک میونه بدیم در مکتب میخوندیم نمیدونم کسی چند با گفت آرماتور بیاره من میخرم. گفتم خرشو با اول آرماتورای خونی خودمون گرفتم بردم فهمیدی ای بوقای خودمون آرماتور گرفتم ای خونگی به جای بردم آرماتور فروختم با جورا بوق همسایه ده حمله کردیم بوق همسایه ده حمله کردیم جورا آرماتورای بوق همسایه را خوی کردم این صاحبی باغ یا بار بردم فروختم دیم بارا با سر آرماتور رفتم که صاحبی باغ اومد قپید یا روز زمستانه یم قپید جورا زده اورال پیش خورگی و ایسو یا اکا درو اکا قزدگی و کی برای با آرماتورای باغ همسایه هوایش دوزی سری هوایش آرماتور دوزی سری هوایش منیدم ای بدبختا دفشه نمیجه خیلی عجایب دوره بوده. این نادی رو قبیسی ها نمیگشت این خونگی هاشو نمیموندن و قبیسی ها گشتن این همکی یک کنده میکر یا میرفتو که با این نمیگشت میترسیدشو محمد میرالیف بر پدر او چت نالد پدر نالد آقی پدر سگیلعین بر پدر تربیتگر نالد مایمون حرام به همه حقارت کرگی تک بچه آقی پدر چیده میدروی همی کنالی من یزنت نباشم آخی پاک خواهر تا نپرمان آخی گروه بگوری بخشش زیادی جاپو بر پدر نالد آخی تک بچه من نه پتا گرفتگیم نه خواهر تا آقی پدر حرام انشاءالله میشوم چای کردیس ملو نمی جای کرده نه ابراهیمов یک وقت تلفنم غلطی جوره یک کازان کباب خوردم دو سامبوسا یا دوونیم تنم خودت خوردنای منم میدونی کو منین دوم یا گراجن تاجیکستان خیلی مورم خونه نداره مورم گراجن تاجیکستان ما کجای تو برات ما از شهر وحدت ایده سی میگن چقچقای زور داره میبینیم خیلی آدما میدروین نسترن را میپرونن اخی بعد نمیفروته دیگه گاو زدم محضر نمیده کامل اگری دایده دستره دیره پروندگ وقتو یکی یه دایدم زدم اون دورو با نستره نپرید مول احمد نشونه داوروی عروبازی دایود دسته ابراهیمov داوروی عروبازی خدا رحمت کنه فایزی بویا خدا رحمت کنه قابله جورو بودن الله رحمت شون نه بهترین بچه بوده دایود اومد و خدا دایود اومد و خدا گیریم اومد برو یا جورم دایود اومد گیریم اومد
منم وحدتی پیش بزرگ خیر من سیمیگنج بزرگ بالا دا کار کرگی اکا او بزرگ بالا دا سودا کرگی هم یا وقت اکا اسماعیل بچه زوری بچه تو خود یک سود درود بودگی اشتها رو بخشی یک دیک از کفو من شناختی اسماعیل ایساده بسمج نوچور نه راستی گم نشناختم من گناهگار شدم برادر برای چی برادر همو ابراهیم زن چخچخ کن برات یافتی جای استوری نخوردی рамазон мусоев намефорад додарҷон чӣ ба медрои эфири ман охӣ дурам ёфти ҷоям хеле нависонданда чида менависонӣ да ман бигзар бура гум шав охӣ ман тара набаста бошам дадри каналам охӣ пади канали ман мефорам гав мезанам намефорам мекашам эфирма ту чӣ кор дорӣ охӣ пад ман язнат набошам аяпай ту иҷозат нагирам охӣ да эфир шиштанда яхела да нерви мезанем او давраҳо намебиёд дига давраҳо рафт ҷуда ҳозир куҷодаӣ ҳозир дар шаҳри санкт петербург ҷои шумо куҷода бирем як рӯз ҷои ман дар шаҳри санкт петербург дар метро приморский ки савдо мекарди ака ангур мевагӣ ам хеле чизо помидору бодрингу ам хелеам савдо кардаги худо раҳматшон куна омин ин кафе куҷода ин кафе дар шаҳри санкт петербург дар метро приморский то что там тебе упало ака гизаланаш охи иним хеле ахелаша мехонам сарам вайрон мешад барои ҳамин сразу нервичад наку ҷавоб нагардон худа садбора гунahгор накардам бисёр дидагим ман дар ҳамуҷо бисёр гаштагим приятно тогда продвали кӯтали сарчинор мехамидем ба ароба кӯдаки озур гудашт кӯтали сарчинорро нагӯ фарҳод азизов кит худд фарҳод азизов ки бошад фарҳод кит нависон кӯтали сарчинор нависӣ да ёдум зад кӯтали сарчинорро ақл бори я аробаро мегирифтем дар пуштора 5-6 километр поён мехамидем ароба қатӣ айс ба ҳамо аробаро пуштора мекардем меброде кӯтала меброде меравде ақл да кӯдаки аҷиб агар не оли иним ҳоли занан кушанда укана мехами намебиёӣ фарҳод азизов нависон худат кӣ бародар ака давраҳои хизмата нақл кун давраи маладавӣ давраи маладавиро акамо ҷои мо дар шаҳри санкт петербург метро приморский астағфирулло буга бача охи насраниёма парондак язна пазна накун соз гапзан охай гум шав рамазон мусоев чӣ мековӣ да ҳамиҷа чӣ мековӣ ту да кору чиай ман да чӣ бора гав мезанам охи яхелаоша аз семия задиват кардан дар корай яхелаша аз семия задиват кардан дар ман оли вай аз семияш задиват накардем ман фақат вая гуфтум ки ман язнат набошум охи шӯя пат набошум гуфтум набошум бошум не мақсади гапу ман дар ти ягон хешу тавор намешум охи чӣ кор доред да ман аз семияш нарасидам озӣ кай вақте гуфтум апата фалон хоҳарта фалон ана он вақт ба ана вай расидан мешавад оз ман нарасидам мева дар кор нест роҳӣ ки немайфутид мамашкат ба собуни сиёҳ нагӯӣ ака охранник дар кор не охранник дар кор неста чингизби укасин ман хештам кӣ боша ин ай кӯтали сарчинор хамидани мана ба ёдаш будай кӣ боша ин салому алейкум ва алейкум ассалом ва баракат мемуди дар москва букшои кафета бишнем чахчах кунем меша иншоалло дуо кунем бародаро ҳамаш меша исмоили мошенник мегӯяд саломат бошӣ як тебе прекрасно потом алексей ака исмоил гуфтӣ мерем олихан нарафтай мерем иншоалло пад отиман номуш маҳмад юсуф буд рамазоне мишам ҷастагилаин пад абин чӣ гуфтесай блокировка кунем не бача саломат бошем туғре акати мошенник достоки мошенник ягон аксия ҳаст меша иншоалло хаймонуш бирава
و علیکم السلام و رحمت الله. مرا مودراتور نوشته حدیث سوره медиа модераторат мемонам некем вай кун удалит кун ша кадомаш ахурта безе мекна удалит ша. салому алейкум ва раҳматуллоҳи накун бародар дар кор нест ҳамаро аллоҳ ҳидоят кунад амин. соҳиби чор танга шудай ва ғаскунид ба осмон тайлоқ кумрон гумша инҷа пад оли ман соҳиби чор тангаи гуфтагитарам нашидам. аз Самарқанд салом. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ака бира ховшаки бо гӯшна мешаи хӯрдан мегирӣ. зинда бошӣ бураҷон. Вот там было что-то по-русски мы говорили, слово «нерв» где-то по-русски. бача чанд бор шилаи тари об дорака хӯрдагӣ брат. шипаи тари об дорака ҷои мода шипара химчак мегӯянд. химчак ака хӯрданша нагӯ. химчак ҳар бегаҳ як химчак дар тана майда мешавад. кафе айхта бале айхидмай бародарои азиз. комрон барои тира барои хонагиҳои тира майл тар метавем зиқ нашав. туму нависондагита ё як тайҳва тайёр мекунӣ мезанӣ дам мегирӣ. чизе тида дар корай жилане клиента выполнять мекунем. клиенти барои мо чизе мефурӯтад гавзан. ҳамун нависондагитай ку айвай тайёр мекунем зиқ нашав. хидда бо қатид ягон хонагиҳо там гир биёр ва ёштам метавем. салом аз Кулоб зинда бошӣ. ман ду бор салом гуфтам алик нагирифтӣ. оиша мамаҷонова саломат бошин зинда бошин. абдусамад абдуллоев миган ба пеш зинда бошин. исмоил ҳозирам бедорӣ бародар? ҳозирам дар эфирам. ака исмоил бачаи зури камкам шӯхӣ мекунем без чахчах кунем ҳеҷ ҷо нара. охи инами камкам шӯхӣ мекунем ино медуранд насрен ма вайрон мекунанд. исмоил асадлои сарчинориро мешиносӣ? не асадлои сарчинорӣ кияй? мон мара модератор мемондагӣ ака хов надорӣ ту? хов дорум мерам оли хов мерам як гражданин алексей фф кафе дар кадом тараф? кафе дар Санкт Петербург метро Приморский железноводский 68 аз савде. доставка надорад ака тарафҳои академический да чӣ доставка кардан дар корай? оши тупа ташкил кун бирем охи наметавона оши тупа поврои ман карад. исмоил нархи билет ҳаҷро аниқ мекарден ай Россия ду кас чанд сум примерно? $1200 ба фикрам умраш. ака исмоил дасти миганҷи не дар Санкт Петербург давай туда-сюда мегӯнӣ. този хубӣ додарҷон алҳамдулиллоҳ мешава. исмоили салом алейкум бураҷон ай ҳазрати мавлоно ягон ката мешиносед? ҳастаи ленингар бачаҳои хатлонӣ ҳазрати мавлоно бачаҳои ҳазрати мавлоноро медонам мешиносумоне ки хеле ба ёдам нест даи территория билагичон може тебе достигнет не беспокойся. ака барои чи ответ наметӣ? гапои мада 3 бор эфирот медарам. умар чӣ нависондӣ? навина дидам нависондагита. охи чӣ нависондагӣ? рахтат зинда бошӣ. асад кадом асад дар кадом тарафҳои кафе? дар Санкт Петербург метро Приморский. салом алейкум бародар. ҳамин тоҷик маъно дар любой ҷо кори худша паст мекуна. ай бай рост мегӣ. любой время я борами я нерви да мераса у тебе рамазон у тебе повторяем. аллоҳ нигаҳдоратон ҳаматон. иҷа чӣ тема рафса? ҳеҷ ҳам чахчах дунавӣ брат кола тоҷик чиши диндон дайку зрителҳо ай азиз аз шумо хоҳиш дашно ва гапҳои қабеҳ аз иғво ва тафриқа худдорӣ кунед. агар не блок мешед. ака шумо иҷа тоқаен мақсад семя? бале тоқаам бародар. деҳаи панҷикон рафтагем чӣ ягон бор рафтагем панҷикон чанд бор рафтагем хела панҷикон ҳамун пеши мо охи чӣ хела мерӣ уҷа теми метро гасида задем фурутоб ака. акаҷон шумо да савол тиен саволтона тиен гӯш дорум. ака саволо да ответе савол ответ додесем мусулмон. салом алейкум ака ҳамун коля тоҷик чӣ шид? мебахшем камтарак маълумот беда. коля тоҷик дар зиндона ҳеҷ чӣ нашид. ягон рӯсари судуш буд ягон чӣ маъне нашид. $1200 чанд рубл мешавад? 120,000 110 120,000 амка. чӣ ба см шарипов лангаришон поставид? намедонам ки ҷон.
ака дасти миган корои деҳқонӣ кардагӣ. Бале, корои деҳқонӣ чӣ хел намекунӣ? Ман худам таҳри қишлоқам кардагиам ҳамаша. Як темаро ришад кардам. Саидов Рамел чӣ тема буда? Устои оши тупа бір дар кор нест. Приказывая к тому нест. Ака дар бораи конкурс бозор чӣ гуфтанӣ дорӣ? Дар ин бора бисёр гапҳо гуфтагием. Аллакай гуфтагием. Исмоил оила нарас. Вақте ки оила мераси, оилаи худата фикр кун. Мара хушрӯ фаҳмидӣ? Абдусамад Абдуллоев хар тагир ҳайка ҳаминҷа. Ман оли оила нарасидам. Оли семья нарасидам. Ман худам медонам чӣ гуфтагием. Фаҳмидӣ? Ман медонам чӣ гуфтагием. такшто манан дарс нате. Фаҳмидӣ? Ау темае ки оила поила нараси хелӣ ва хелӣ мегӣ, ман ин чизоро айтра хушрӯ медонам. Фаҳмидӣ? Оли ман оилаи ягон одама нарасидам. Ягон одама зан ақорат накардам, ота ақорат накардам, оча ақорат накардам, хоҳар ақорат накардам. Абдусамад Абдуллоев худта ҳурмат кун, вале дар нерви дестид накун. Фаҳмидӣ? Хелӣ провокатсиярам накун манда. Ман оли оилаи ягон каса нарасидам. Шумо гапа хушрӯ фикр кунед, ман чӣ гуфтагием? Ман ӯ одама гуфтам ман язнат намешам. Намешам. Ё язнат мешам не. Язнат намешам гуфтагием. Биро рава эфири ман. Чӣ мекоҳӣ дар эфири ман? Ман гуфтагием ки ман шӯяпад набошум. Ман мақсад туда язнат набошум, шӯяпад набошум. Ман як бегонаам. Чӣ тамошо мекунӣ мана? Раски намефорумта биро рав. Ина гуфтагием ман. Фаҳмидӣ? ҳамон одаме ки мана ҳақорат кард, ман ҳаваи ҳамин гапа гуфтам ки охир раски туда маҳқул неста. Чӣ ба тамошо мекунӣ? Чӣ ба тура маҷбур накарда бошум ман ки биё дар инҷа тамошо кун. Ман 20 минут шуд менависам. Умар фақат ҳамин гапо омадеста. Чӣ ман аяла хонда рафтестам. Умар чӣ гапай охи? Устои ош тупабур дар кор нест. Бачаи Сулаймон фаҳмидам, шинохтам барса. Дега надоели мене надо. خب акаҷон ҳаминҷода кор неста. Чӣ кор боша? Устои ош тупабур дар кор нест. Дар кор не охи. Ман дар устои ҳамакора ягон хеш дорен ай панҷаке. Ман ай панҷкон не надорум хеш ай панҷкон. Салом алейкум. Ки бия может пообщаемся. Бангари ёрдам кард бо ганда шид. Бале ман да кор ёфта метен. Чӣ кор охи? Айдастон чӣ кор мекунӣ? Ака ҳамин худо одами бетарафи ҳамин дӯстам кори туғрӣ кард ё не? Аз барои худо ҷавоб де. Ман дар ин бора ҳоли ҳичи гуфтанӣ нест. Ман тамошо дорум ҳарди тарафаку хулосаро мебурорум. Брат як чизтон гӯи қабуковем. Фирӯз Темуров дайзода брат як чизтон гӯи қабуковем. Чистон гӯ. Чистон хеле буд амин. Хеле буд. Аввали ҳарф гудакида мегуфтем ку билан муруман. Аввали ҳарфш а охирш ю мегуфтем дар хонаи фалони ҳам хеле аб вай буд ку аёдум мурумад бу. Таршавиш. Уна урамзе чӣ натури мирғ буромадест. Бу биро ака шағола омадам. Ту чӣ ба ин асабӣ мешӣ? Ман асабӣ нестам. Ман созам хобои индиги хоҷи ҳоҷи Насренро вайрон накун. Саломат конкурс ҳаром ака Исмоил худаш медонад. Бале ту чӣ ба ин асабӣ мешӣ? Чӣ асабонӣ мешӣ накадӣ? Давай пообщаемся с тобой. Ты на таджикском, моя помня. Гаузанов, чӣ меги Алексеев тоҷикӣ навис? Чӣ ба ин асабӣ мешӣ? Охи вай ӯ одама бин дар нерви. Просто чақчақое ки иним хеле ништяк рафтеса. Авая гирифт ҷазир кард. Охи ман нава души суҳбат доштам қати шумо. Дир омадай чим чӣ ҳақорат дорам. Мешава о ака панот ба худо ман хов дорам. Хобои нағз чӣ ба ин асабӣ мешӣ? Абдурраҳмай. Асабиам охи. Ака дар дод назан ки жилуткат холӣ мешав. Гап додида вой. Гаву чӣ ай бародар Аллоҳу акбар нависодагӣ сайта. Ака дод назан ки жилуткат холӣ мешав. Жилуткат холӣ шуд мехезам я самбуси дигара сабой мекунам тамом. Уже гӯш наштесам. Мардак бари бародар Қуртоқури ай бародар аве беҳад арзон ай гап надорум барои арзонӣ зинда бошед. Два классический сверни брат. Два классический сверни брат. Асабонӣ нашав. Просто фикри оилаи худ кун. Ман фикри оилама мекунам Абдусамад. Турам фикри оилаи худ кун
ва гапи манам таҳлил кӣ хеле ай пеши худат набуро манда насиҳат накун бародар агар ай ман ба сол калон бошӣ бахшиши зиёду манда насиҳатгар дар кор нест ман худам медонам чӣ гуфтагиам фаҳмидӣ худта таҳлил кун аввал аз нашуда это что за лев зинда бош чокади амак ҳама садаи ҷамшед сафарзода шефповур оҳ шефповур и бача чи штефна кия ю хантимантиски афтари соли 1900 бача зинда най ҳазрати мавлоно чӣ боша вай афай дилорон куҷо шуд хов рафт исмоилтро мебинем хов мепарад чува ҳамроз давлатов салом салом ва алейкум вассалом что за тигр это лев лев это асатло куҷо шудӣ салом 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 ва алейкум вассалом ва rahmatullohi wa barakatuh привет братан как настроение алҳамдулиллаҳ ҳамин дақиқаҷои эфир мешавад любое время разбори тоҷика ҳамин дигар давлат охир мин нав бачаи оча нависондагӣ бародарҷон нигоҳ кун ҳамин нав суҳбати мо ҳам чақчақо гирмид рафте сабаб ягон таша нарасидам ягон гапи хато нагуфтам ай давраи ҳамин бачагию кӯдакӣ чақчақ доштем ҳам давраи аровабозию шарикбозию чанабозию ҳамун давраи латхиримона ҳамун чизоро на бе як чой биёрам ки як гап даҳан гарм шуда даҳан гарм як чой мебиёрам оли мебиёрам бахшиш бародарои азиз хоб ҳамун давраҳо чақчақ доштем ҳамин суҳбат кардем будем ҳам хел эфир айба бидонен вақте эфир мекунем дастгирӣ кунен айба охир рост мегӣ ин бачаи оча нависондагӣ рост мегӣ ин ҷаҳид ман нест просто дар нерви мерасан охӣ чист он то что ты говоришь там нету шутки алексеев биё тоҷикӣ гавзан ман намефаҳмам русиро охӣ ту чӣ нависондасӣ ман намедонам ту чӣ нависондасӣ тоҷикӣ худмона гавзан иншааллоҳ мерем ман шефповурам ҳастай ко чӣ кор шефповури кадом намуди таомҳо охӣ таомҳои миллии европейски кадом бои ханда мегем галбаз бигӯй ко ака гулбаз намедонам ростигам амак чӣ ҳол дорӣ алҳамдулиллоҳ мешаварам бачаи оча бахил дар байни тоҷик бисёр бале привет дяденька я боло о привет туркистон бура биё ҳиндустон меёвиш ай тоҷикистон дар болаи лангари чӣ мегӯй бародарай вай ака кай ҳаҷ мера иншааллоҳ мерем ака вай ҳаҷ кае ки насиб дабоша скажи алексей салом алейкум ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳ ҳамин алексейро дафт кун ҳамин алексей кия якадом тоҷики худмона охӣ биё гӯ ҳамин тоҷикӣ навис бисёр ҳамин русия фаҳмидем ки русиро хушрӯ медонистӣ маладес баҳот панҷ гуфти ҳамин гапои миганҷа ин намурди яки ту ба мана бо ита бо руси навис руси гавзан алексей дасталом мега оилавӣ тамошо дорчи алексей салом алейкум исмоил кай ҳад мера иншааллоҳ мерем парво накун ака кадомаш гапои безеб менависад ором шав ака сабр сабр аксияи қурутоба кай сар метиҳед ака бирем иншааллоҳ рӯзои наздик сар метиҳем чистон чӣ шуде бача чистони чӣ кай ҳад мера ака мешава иншааллоҳ ака исмоил ман як соат хова задум ҳестум ҳолиам хурдеси ака мувофиқи гапи худат бародар якта самбусаи дига мегирем ман бародаро бисёр гавзанам гӯш намешавам рост мегӯям бой хеле ин мардак бори айсои гушнагӣ нест ака алҳамдулиллоҳ сермо ними просто шумо суҳбат мекунем ко мегӯям ҳамин як чи хӯрдан даҳан ҷумидан мегӯям суҳбат гарм мешуда ихеда ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ
بحق مخنه دین میگرانت از این اکا اسماعیل مرا خوام بوده سب بود داد زدی خوام پرید ها چایکاوات بله چایکاوات افیری به معنی دین میگرانت خب به معنی باشه اگه جای به معنی راو برادر جان привет عبدالصمد گپتون آنالیزی رو کنیم کای حج میره انشاءالله میریم برادر اسماعیل گیرداب با روسی چی میشه تا پگر سراغ دارم باید یا اون گیرداب جورا گیرداب چی میشه گیرداب چه سونامی گیرداب جورا برای گپ باید دو سام سخری به یوی جوجا گیرداب گفته میگردم اکما این کافه را برای خودت ساخته بوده فقط خودت میخری الحمدلله شکر حالا هم در کاری اکا الله زیادت کنه آمین آخی تو خواه نمیشه میرم مال خواه میرم اسرائیل و پریویت براتم پریده چی گفته سای گم شقت اسرائیل و دلیت کن کی ایلیا را و دلیت کن برادر به احساسات دادن شاخته به دست بگی اکای ناسیا توجیک اکای اسماعیل چیستانا بیا و چی سان فرزندو در تاجیکستان چیستانا بیا غریبی قرطا و عکسش سر تچو میکنی ورا انشاءالله روزای نزدیک عکس قرطا و سر میتی و علیکم السلام الحمدلله خوب برکتون از من بچه های کالیفرنیا او زنده باشین کالیفرنیا با پیش شب با پیش براجون انشاءالله 4 روز پس پیتر میشم حتما میام بیا حتما بیا برادر خب مسلم قدیرов سلامت باشی بود واسه میگن در پیتیاخ بودن برادر بخشش محمدالله اوزدار که دستش بود رستمی اشون میلیون کتر همتون بود شکایشم خودت کی را گفته سی من شناختم خطاکت که شناختم کی را میگی من فهمیدم بچه های پیتیاخ در کی بود سیوری مردم خشلاق ما در اوجا بسیار بودن کافیره بانکروت کدی آخی میرم آزی پیش در خونه من در پیشکریافکا دو کسه ساموسا میخریم ده ایره خورا پگه بیو این پنیمایش روز که از یک ده پنیمای فرهاد عزیز زفر کریموف کی ای زفر کریموف قیوموف آگوی خوش که شیر نری بخدا زنده باشی هزار اما موی لبای الله گناه های کردگیش بخشه گیرداب کروتیا شیوودا بله کروتیا شیوودا میشه آب دا میشود گیرداب آبی کولا گیرداب گواری روسکی عبدالمجید و وی سمی امید правильно پیدا و قاشق چای تاب بده میشود گیرداب جوابی سوال ای برادر вообще میگم در کای راست میگی برادر смерч میشوم смерч یافتم اینمی آدم درست نویسنده گیرداب смерч میشه اینا نه من فهم نه دایودم زن میگم یک چی میشه اینا نه دایودم زن смерч میشه смерч در کجای مسکن من در مسکن نیست من در چیم در پیترم
آخر کاری کردی خستم رفتم کوخنی خوردنی تاجیکستان با پیش زینده باشه گیرداب ویخری گیرداب ویخری نمیشه سمرچی میشد با سمرچ میشد با فکرم اکای خجای کار رکلام نکردی انشالله میشوم اکا من سرداربک زنده باشی سرداربک کی باشه سلام علیکم اکا و علیکم السلام در کومنتور را یافتین اکا نه نیافتیم دیمیتری спасибо جورا انا جورا که میکشه میفلا تامسی من بود شد نه ما در کنشگاه چای میخوریم من نگفتم اکا داد نزن که جیرود کرد خالی میشه اخیر همه خشیدین میگی سیدین اشته با پیش سطحی داوجا یهودیور هم نیستم داوجا پوری توجیکای با پوری مسلمان های داوجا عبدالسمد ما هم مسلمان ها شبه پیش بودیم توجیکای خودمون ما توجیکای کالیفورنیا را گفتیم با پیش نشونه اسماعیل با کافه تا در مینوس نبری قمه خوری رزق از جانب الله هست رزاق الله های حمیدی الله رزق میتیم این خوردن ما جورا گفتی همون گفت همه خوردگیش میمونه این کارا را همه خوردگیش میمونه نه میچرمه همه خوردگیش چای گیزلش دیگه باور کن چایکو درگه کرگم نگاه کن چای سیاه را قطعی چای کود یا جای کرگیم مزنه چای سر توی میشه چای بیزن گل پیسر تازه شوم از آدمای شاوگردی را میشناسن او میشناسن اونجا هم اولادام همون شاوگردی هست برادرای مسلمان در حق دولتمون در حق دولتمون دعاگو باشین آمین بله برادرها در حق دولتمند میگه خدایار تو را مایدرین قشلاقی چو دروغ میگی دای نورکی نشونده اسماعیل در وقتش روسی را نغز نخوندیده ای درس روسی میگرفتی نه نمیگرفتم معلم زبان ما خدا رحمت کنه معلم زبان روسی ما اول اودینایف عبدالمومن بود خدا رحمتی میگفت که آزی здравствуй до свидания گفته نمیتونه 2 روز پس میبیای قطعی من دیگه روسی گاو میزنی فقط بگو میگو اسماعیلو دستمالک نداری یا دستمالک تیم تا ای کساش یا دستمالک میبروه ای کساش یا دستمالک میبروه خدا رحمتی نه که معلم بس سواد بود به حد بس سواد سخت بود راست ما وقتش نخوندیم خوی ای بی خودمون الان نگهبانم то разговаривай на русском завтра всех жду на экзамен будьте красавчик де хурдай сахай ака панот ба худо чанд бошид панот ба худо мекунам шарафҷон гап панот ба худо мерч гирдоб мешавад гирдбод мешавад мерч гирдбод мешавад ба фикрам не рост мегӣ
аҷина модак мегӯяд худам. Хона дорем мерам оли хов мерам. Салом чокатир. Бародар гирдоб вихри меша дар гирдоб. Салом алейкум ака Исмоил айқим сангир салом ба пеш. Ма дар наклой кайф кардем. Зинда бош. Башкортостан зинда боши. Буху ака. Буху. Овай дидаги як гуда кайку мега. Чи бало хурдан шуд мега ку. Ахаро. Мега отат гуфт кам бухра. Отам гуфт буху. Дидаги навая. Бой хел мега. Малика. Яга очи бия. Отам гуфт буху мега. روغ نگو اتاو گو بخو دیده باشی تو را اسراری 15 میگفتن قریشکنبه اسرای 15 قریشکنبه میگفتن ای نیو کمیسیون میخرم برادر قطعی همین شما صحبت میکنم بعد خوردن میزنم باور که صحبت پروسا شیرین میره صحبت شیرین کی رفت آدم تز گشنه میشه اتاک منو کمیسیون میخرم بشخی اینه من همکارم اینجا بچه اما که شوخی میکنم کم کم افیرده اتاک خی بچه ها میدونن من کمیسیون میخرم بشخی من ساعت 2-3 میشه با زفتر کو عبید میجوی میکنم اینی میخوردگی امتیاز در افیر خط شما میخرم و پگاه ساعتای 2-3 عبید با میخرم 1-2-3 عبید میخرم بعضن وقت تا ساعتای 4-5 هم خی میگردم با میخرم با в режимум гумшдага чифир шуда чой гизала шуда марда говорит пилен нест ку брат дай шави кия дай шавиш ка нест неуважаемый есть и говорит ва чифир чой акада 4 соат эфир додар Исмоил фикр гӯшти бисёр гарм то Москва биёяд аз Питер Москва мошин ҳаст доставкара меорад фикр гӯшти нафаҳмидам ки ҷон ака як чой роҳӣ кун марам гӯшна шудам майли ка напартоим гапотон скрит яшдестай рост мега як матала аз даҳони бибӣ шунидам ки аввал ба хешон баъд ба дарвешон ранги гирдбод чояка и бари худуш хуй кадай самусаи бедонира одамои ҳадис сура медиҳад вай накун охи удалӣ накун вай бачаи чӣ гапи хато нанависонда буд ҳадис сура медиҳад и гапи хато нанависонда аяла удалид накун бародар аммо кадомеш ки 4-5 бор ҳақорат мекунад ҳавая удалид ки хеле аяла удалид накун салом алейкум сози братан алҳамдулиллоҳ шавгардира авлоди мо ҳам бисёра бале авлодои моро ҳам дар шавгардӣ бисёра мола ки ҷои тоҷикистон мешавад шаҳри ваҳдат аз деҳаи симиган дар нақл рид нақла ҷазира адреса бугӯ адрес санкт петербург метро приморский ош шавад омадам ман зинда боши алексей прочиётов можешь подробно пишите пожалуйста и хед дига сози алҳамдулиллоҳ меша салом ва алейкум ассалом ассалом акаҷон Исмоил роста бугӯ мардак бори 2 рӯза шӯрбора фурӯхтагӣ ё не ман намефурӯшам савдо якӣ намедонам чи хе гузаштестай да хӯрдагиҳо меша алҳамдулиллоҳ хушрӯ гузаштаи самусакун дар кор самусакун дар кор аки ҷои тоҷикистони Исмоил аст ваҳдат салом алейкум дӯстам чокади сози коротсоза алҳамдулиллоҳ адрес санкт петербург метро приморский аҷинабода ки терпаи гургак ага бай бибири мигисили угулу ҳилими чӣ нависондаи ака Ахмади Малярчика ёфти ё не ваҳ вои Ахмади Малярчик ҳамин Ахмади Малярчик кия вай гӯ як бор биё ҳамин кафеи ман ҳатиш як сурат гирам як видео мекунам қатиш мегӯм ин Ахмади Малярчика ёфтам ай ки ҷои ватанӣ ай ваҳдат деҳаи симиган видеоот бе пропуската зинда боши брат тоҷикистон ба пеш ма дар Москва барон бачаҳои ғариби дуо кунед омин омин откуда ты колхозник ай тоҷикистон бача адреса меги ё не ай Симиганҷ мегум адресҳои корхонаам Санкт Петербург метро Приморский ҳалолу чава омин омин минук блок шуден братан хутик бори мехири мардак бори
салом алейкум ва алейкум барсалом ва рафтуллоҳи ва гирибод ва даварот мешава. Ака спор намекунанд акаи Исмоил. Ханчи чӣ фир мезанӣ? Урутоб хӯрӣ мерем? Гап нест, биёем бародарои азиз. Салом алейкум ай Ярислав. Бачаҳои Ярислав зинда боше. Мухаммед 1 минут блок шудем. Ҳалолхӯра Руш Нурония носам деле зинда боше. Ятай каш айкиҷои ватани ятай каш айкиҷои ватани Мустафо садқаи номи Мустафо шави бадбахт. Садқаи номи Мустафо шави. Так. Ман 1 минут блок карда истам. Ака Исмоил пешин мерам бо перепутат накини мара здрасти гӯй. Ма миллати урус накин илм ислом қабул кардагим алҳамдулиллах. Зинда боши брат. Адреси кафера буҷуқ. Санкт-Петербург метро Приморский. Бодар гӯшта бирён кун мошин хес. Ҳастай меорад Москва. Гап нест чанд кило гӯшт бирён кунам мебарам. Фарқ надорад барам манда бирён мекунам. Колия 40 сол мегирад Исмоил. Мустафо худои хита гуҷура. Бадхоҳи касон ҳеҷ ба мақсад намерасад. Фикри хита карда. Не азамат не. Керинар ба пеш зинда боша ака. Эркина шакароб тайёр кун мегири. Эркина чия шакароб тайёр кун мегири? Мустафо манро чор мекун. Ман айдангара ака. Зинда бош. Салом алейкум ай электростал зинда боши. Ака я саволу дорум. Я саволу братан. Чӣ савол брат? Доловар Достиев чӣ савол изона мекаши як калон одами пир. Мустафо ту изона мекаши як калон одами пир бадбахти лаинам хеле менависонем. Охи саги лаин. ҳа да пешин боши ки даруд я шапалоқ фурорум. Садқаи номи Мустафо шави. Худут изокаш. Бадбахт ту изокаш. Ба ҳаму гапи нависондагӣ. Блокум брат қатид дор. Зинда боши. Ассалому алейкум брат. Метро Приморский меги тамом по факту бугу. Санкт-Петербург, метро Приморская, Железноводская 68, Курутоби Исмоил. Ана мехед нависондагӣ тани дарда Курутоби Исмоил. Дай параш Плов хаус нависондагӣ. Мурғи курук ба русӣ чӣ мешава? Курица беремина. Ака як савол авиакасса кор мекуна? Кор мекуна. Ака Эркина кор намегири дар шаҳр. Кира? Маркет Толбеков. Воин дракон зинда Мустафо аймо ҳаромхӯрӣ ай. Худо бихӯрин зинда боши. Хуя ай мара бухон. Ки ма гели хондестам ку. Мурғ беремини намешава беақл. Абдусамад Абдуллоев бира гумша. Ака зинда боша. Ака дар панои Алло бошен. шида кана нервита вайрон накун. Ака гап нест. Аки Исмоил фаҳмидагӣ буди дар кафеи Салова 36 200 нафар ай гӯшт. Медонум мара красавчик буга. Ака кайф Исмоил ака чурби чой дорӣ? Ака гапот надорам. Зинда боши. Бародаро дар ҳаққи Колия дуо кунед ки озод шава. Ҳамура миллати мо ҳаст. Бад ният набошен. Амин. Во нахон комментарияшона. Гап не видимо ки гапире. Что за бомба? Слушай, видишь? Насушняк. Беақл нести не ки говсворӣ. Баъд акиҷо диди свор шуд. Абдусамад Абдуллоев. Даҳан накохӣ. Як гапи зур гуфтанӣ будам таву. Тахфирилло. Як гапи зур гуфтанӣ будам таву. Беҳад зур гуфтанӣ будам. Гов. Мо сози ҳамшар кафе. 4 соата. 24 соата нест. Рози ака Исмоил алҳамдулилло назар смотри. Ака авай кафера гуфтан
Тут мы یک هفته پیش با کار дома. Пуль, бабло, если у тебя есть деньги, ҳама саволот ҷавобша меёвард. И замони пулай брат. Пул мети суда мехарӣ. Хай ака ҳам хелай чикор мекунӣ? Хай мо рафтем ака эфира мекишем брат. Хела ба худо чақчақ кардем. Чанд самбусара хӯрдем. Ҳозир ина бесе ман перина нишон метем. Ҷои чӣ ман? Ҷои خب ина бародарои ина метро Приморский. Яъне метро Приморский меброен тарафи дасти ростов мехӯра ина. Ина метро Приморский. Ина доми мо, ина железнозаводская 68, ина метро Приморский, ина железнозаводская 68, ина кафе Исмоил. Ин мошини хидмат. Ин кафеи ҳалал парна аст. Ин ҷои мо, ин дида ҷои мо. Ин ҷои ин Плов хаус. Ин Қурутоби Исмоил, Қурутобхона. Ин кафе ҳалал Қурутоби Исмоил. Ин кафе ҳалал Қурутоби Исмоил. Ин Бургер Кинг. Уна дидем метро Приморский. Уна метро Приморский. Ина Бургер Кинг. Ина железнозаводская 68. Ина ҷои мо, Қурутоби Исмоил. Карем. О. Ин хеле муҷдат кун мара. Биохи. Кор надорам, то дига ждат мекунам. Ина иҷа хонама ина. Ин иҷа хонама. Диди? Ин мо 7 этажда хонама. Иҷа ҷои кор май. 7 этажда хонама, иҷа ҷои кор май, унҷа метро Приморский. Ин иҷа Бургер Кинг. Иҷа стоянкаи бепулай. Фаҳмида, иҷа стоянкаи бепулай. Иҷа стоянка бепулай. Мошино мебиён меситан. ин Плов хауса. Инам ҳамун аду бародаро куштан шудан. Оз тақсим кардагам.
аллоҳ нигаҳбонтон, паноҳ худо братоно. Ба худо.